जय जगन्नाथ पिला माने तम समस्त की स्वागत करुच्ची आज आउ गोटे बहुत इंपोर्टाट भिडियो रे। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा 10 अक्टोबर फास्ट शिफ्ट को आज आम डिस्कसन करवा। ऑलरेडी पिला माने मु 6टी वीडियो अपलोड कर देछि। 8 अक्टोबर 3टी शिफ्ट और 9 अक्टोबर 3टी शिफ्ट को मिसेकी मु ऑलरेडी 6टी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर देछि। ताको तमे मो चैनल रो गोटे प्लेलिस्ट अछि जोडा हला कोन मैथ प्रीवियस रो प्लेलिस्ट सेही सेक्शन रे तमे नै 6टा वीडियो पाइबो जाई से प्लेलिस्ट चेक करो आ से प्लेलिस्ट जेतिको वीडियो भी आगो पिला माने जेतिको भी हम ओडिसा गवर्नमेंट रे मैथमेटिक्स रो एग्जाम हेइछि आ आगो जेतिको हबो तार सब दियो पिला माने वीडियो गुडा मु सेही प्लेलिस्ट पिला माने अपलोड करबी। तो सेही प्लेलिस्ट को तमे तम फोन रे पिला माने सेव करके रखो जेमति कि आगो को सेही प्लेलिस्ट जेतिको भी वीडियो आसे तमे आगो ताको जाके देखि दबो। ठीक अछि कारण मैथ रो प्रीवियस ईयर बहुत इंपोर्टेंट। प्रीवियस ईयर को नै कि पिला माने आगो क्वेश्चन सेट हुए तो प्रीवियस ईयर जो तमे कंप्लीट कर दो ना ताले तमरो मैथ रो कहय गेलो टेंशन ही शेष। तो चलो स्टार्ट करबा पिला माने 10 अक्टोबर शिफ्ट 1 को पिला माने चलो तो हम स्टार्ट करबा। आ गोटे कथा पिला माने ई जो क्वेश्चन सेट गुडा बा ई जो क्वेश्चन सेट गुडा हम डिस्कशन करूनी से क्वेश्चन सेट गुडा हमर आरआई अमीनो एग्जाम रो प्रीवियस ईयर सेट गुडा हम डिस्कशन करूची। आ सेही प्रीवियस ईयर जो एग्जामिनेशन हैतला ताको कंडक्ट करथिला टीसीएस। टीसीएस कंडक्ट करथिला जो पूर्व जो एग्जाम हैतला ताको टीसीएस कंडक्ट करथिला। टीसीएस पिला माने आगु को जो हमर एग्जाम हबो जो 22 तारिख जो एग्जाम टा स्टार्ट होची आरआई अमीनो एग्जाम टा सेही आरआई अमीनो एग्जाम टा को भी टीसीएस कंडक्ट करूची। तो तमे भाबो जे तमे जो एई एग्जाम गुडा जो बा एई एग्जाम रो क्वेश्चन पेपर गुडा जो मु डिस्कशन करूची ना सेही क्वेश्चन पेपर गुडा तमे एग्जाम रे डायरेक्ट पिला माने देखिया पाइबो। सेति पई एई जो क्वेश्चन पेपर रा तम माने पई बहुत ही बहुत ही इंपोर्टेंट। तो मु तो जाननी भाई केते दिन बा केतुरा क्वेश्चन पेपर मु डिस्कशन करै परबी कारण तो अल्प दिन रहला फिर भी मोर चेष्टा रहबो जे मु मैक्सिमम परसेंट क्वेश्चन पेपर तो मानगरे डिस्कशन करबी। सीरियसली जाउची तो देखिबा चेष्टा रहउची मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करबा बा जेतिकी मु करूची ना पाखा पाखी तमे ट्राई करो जे 10 रो 15 टा सेट तो मिनिमम टू मिनिमम तमे प्रैक्टिस करके जेमती एग्जाम हॉल को जिवो जोटा कि तम माने पई पूरा बहुत ही बेस्ट हबो। ठीक अछि तो चलो हम स्टार्ट करबा आज रो वीडियो को। देखो प्रथम क्वेश्चन पिला माने हां सर कलर टा चेंज कर दा पेन कलर टा अच्छी कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलिंडर इज हाफ ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। देखो एटा ला पिला माने गोटे सिलिंडर एटा गोटे सिलिंडर ई सिलिंडर पिला माने कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल सरफेस एरिया। ठीक अछि कर्व सरफेस एरिया रो पिला माने फार्मूला कोन कर्व सरफेस एरिया रो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच आ टोटल सरफेस एरिया रो पिला माने फार्मूला कोन टोटल सरफेस एरिया हला 1 देखो हाफ इनटू टोटल सरफेस एरिया तो हम फर्स्ट हाफ लिखि दोची टोटल सरफेस एरिया हला 2 पाई आर इज इक्वल टू सॉरी होल इनटू एच प्लस आर एटा ला पिला माने कोन हमरो कर्व सरफेस एरिया रो फार्मूला टा आ क्वेश्चन देछि जे हमरो कर्व सरफेस एरिया टा टोटल सरफेस एरिया रो अधा। ठीक अछि मटी कर्व सरफेस एरिया रो फार्मूला लिखि देली आ टोटल सरफेस एरिया रो फार्मूला लिखि देली आ एटी पिला माने हाफ दे देली एटर कार कंफ्यूजन बा कथा न एठी पिला माने हमको हाइट देछि केते 10 सेंटीमीटर। ठीक अछि आ हमको रेडियस केते फाइंड करिया कहिछि। देखो पाई की पाई तो कैंसिल हो जिवो 2 की 2 भी एठी कैंसिल हो जिवो। ठीक अछि देखो आर एच इज इक्वल टू 1/2 आमर आर होल इनटू एच प्लस आर। ठीक अछि हमको एच पिला माने केते हाइट पिला माने केते 10 देछि तो आर इंटू 10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू आर इटा हला 10 प्लस आर। ठीक अछि दुईटा पिला माने आर पटु गले केते जो पिला माने 20 दुईटा दे आर पटु जो ये जो केते 20 मटे लिखि डायरेक्ट लिखि दोछि तो 20 आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू केते हमर 10 प्लस आर। ठीक अछि देखो एपटे गोटे आर अछि एपटे भी गोटे आर अछि आर को आर पिना मतलब कैंसिल हो गेला तो 20 इज इक्वल टू 10 प्लस आर इज इक्वल टू केते भारी पड़िबो आर इज इक्वल टू 10 भारी पड़िबो कोठी अछि ऑप्शन नंबर 2 रे पिला माने अछि आर इज इक्वल टू पिला माने 10 भारी पड़िबो। ठीक अछि एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन थिला एतो तो आपनकर डाउट बा कथा न चलो जे पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को एटी पिला माने मु आर को आर भी डायरेक्ट पिला माने कैंसिल कर देतले भी एताना किछ असुविधा नै डायरेक्ट कैंसिल करतले भी आ गोटे स्टेप पछुआ हे थांदा ठीक अछि तो मोटा टिके ध्यान देतले एतांदा फिर भी तमे जतले प्रैक्टिस करबो ना तो ई आर दिटा को पिला माने कैंसिल कर दबो। चलो जे पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन है पिला माने हमको देछि ए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टा देछि तार रूट टा पिला माने बाहर करियो देछि आरो रूट टा बाहर करबो प्रथमे दीटा कटु छि हां देखो आको दे 2 रे कैंसिल कली ये जो पिला माने x2 आको 2 रे कैंसिल कले ये जिवो 3x आको 2 रे कैंसिल करले ये जिवो 2 इज इक्वल टू पिला माने 0 बा x2 3x प्लस 2 पिला माने इज इक्वल टू केते हेला 0 पिला माने तमे गोटे कथा भाबो बा ए क्वेश्चन रो पिला माने एटी पिला माने कोन छै 2 एटी पिला माने छै 1 1 * 2 माने 2 माने एमिति गोटे संख्या भाबो बा एमिति दुईटी संख्या भाबो जाको गुणिले गुणिले केते मिलिबो ताको गुणिले 2 मिलिबो 2 मिलिबो भाबो एमिति दुईटी संख्या भाबो जाको गुणिले 2 मिलिबो आ मिसेले केते मिलिबो -3 मिसेइले केते मिलिबो
-3 ठीक अछि मु एई देख भांगुची जदि मु -1 आ -2 को जदि मिसौची केते हेउची 2 -1 आ -2 को जदि मिसौची ना तो केते हेउची पिला माने ये हेउची पिला माने -3 हेउची आ -1 -1 इंटू -2 को जदि गुणिबी ताले 2 हेउची ताले संख्या दिटा हमकु मिली गला गोटेला -1 आ गोटेला -2 आको पिला माने मु अरेंज करके लिखि दउची देख ये पिला माने केते हेजिवो ये जो x² -2x -x ये जो 3x को मु एंदी लिखिदेली हला 3x को लिखिदेली -2x -x बड़ जेहेतु फास्ट -2x को लिखिली तापर -x +2 पिला माने इक्वल टू 0 तापर पिला माने देखो ये हेगला x² हला पिला माने देखो मु x पिला माने कॉमन आनुचरी x कॉमन आनी गले ये हेजिवो x -2 कोन एमती हेगला बा x -2 तापर पिला माने ये जो माइनस x +2 x -2 सॉरी एटा कॉमन आसीबो ना गोटे मिनिट x -2 आमो पिला माने 1 कॉमन पळे आसीबो 1 कॉमन आइले ये जो केते x -2 इज इक्वल टू पिला माने 0 तो x -1 आ गोटे जो x -2 तो x रो वैल्यू गोटे आसीबो 1 गोटे आसीबो x रो वैल्यू हला 2 तो कोड अछि 1 आ 2 ऑप्शन नंबर पिला माने a रे अछि 1 आ 2 चलो जे पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 3 अछि an item is sold for 1660 गोटे आइटम को हमको सोल्ड करछे गोटे आइटम को हम बिकुचे केते टका रे बिकुचे पिला माने 1660 टका रे बिकुचे माने एई जो 1660 टा कोन सेलिंग प्राइस टा हमर केते अछि 1660 अलाउइंग द डिस्काउंट ऑफ 17% मार्क प्राइस ऊपर हम 17% देई कि हमें 1660 रे बिकुचे ताले एक्चुअली पिला माने एई जो जिंसटा हम जो बिकिचे 1660 टका रे सेटा एक्चुअली मार्क प्राइस रो केते कम जदि आम आइडेंटिफाई करिबा आमे ताको बिकिचे केते टका रे 17% रे कम करी बिकिचे माने मार्क प्राइस रो 17% कम करी बिकिचे माने ताले एक्चुअल जदि आमे मार्क प्राइस रो जदि मु 100 नेबी ना तो 100 रू 17% मु कम करी बिकिची 100 रू 7% कम करी बिकिची ताले बिकिची केते टका रे 83 टका रे बिकिची मु तो एई जो 1660 टका एटा तार एक्चुअल वैल्यू ला 83 टका ठीक अछि जदि आर पिला माने एक्चुअल वैल्यू ला 83 टका मते पिला माने मार्क प्राइस दरकार मु मार्क प्राइस पिला माने प्रथम रे 100 नेतिले तो मु गोटे 100 एटी पिला माने मल्टीप्लाई कर दोची देखो 83 काटले ये पिला माने 2 रे कटुची तो मार्क प्राइस पिला माने केते हिजो 2000 हिजो कोठी अछि ऑप्शन नंबर बी रे अछि 2000 चलो जे पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 4 अछि पिला माने देछि करंट पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 17850 इट इंक्रीज बाय 45% एंड 60% प्रथम इंक्रीज हेगला केते 45% इंक्रीज हेगला 60% इंक्रीज हेगला तापरे बट डिक्रीज बाय 50% प्रथम सक्सेसिव अनुसार 45% आ 60% इंक्रीज हेगला बट डिक्रीज हेगला पर केते 50% थर्ड ईयर पिला माने डिक्रीज हेगला हमको पचारछि थर्ड ईयर पर ई जो टाउन रो पॉपुलेशन ता केते ठीक अछि एबे देखो सिंपल आपण माने कोन करबे 17850 प्रथम पिला माने केते इंक्रीज होला 45% फ्रैक्शन वैल्यू केते 45 बाय 100 हेले ये 5 रे काटले 5 नुवा 45 ये 20 माने 20 रे पिला माने 9 दियो माने 29 बाय 20 हे जिवो इनटू हमर 60 प्रथम 60 रो फ्रैक्शन वैल्यू केते 60 बाय हमर 60 बाय 100 हेले ये हे जाउची 3 बाय 5 सॉरी सॉरी 60 बाय 100 रे हमर केते हे जिवो हाँ 3 बाय 5 हो ना मु काटि देली कोन 3 बाय 5 हो तो 5 रे 3 अधिक 5 रे 3 अधिक गेले 8 बाय 5 हे जिवो तापर पिला देखो हमर 50% माने कोन 1 बाय 2 आकु चलंतु काटाकुटी कर दबा ये देखो आकु पिला माने जदि मु काटिबी ये देखो 4 रे काटले 4 दुगुणे पिला माने 8 आ 4 रे काटले 4 5 20 ठीक अछि 4 5 4 5 20 2 को 2 कैंसिल हो गला तापर आउ देखो 5 5 25 आकु पिला माने डायरेक्ट पिला माने 25 रे काटिबा ना तो ये पाखा पाखी होउची फिर भी छाड़ो आमे ताकू आधा आधा करी काटिबा नले देखो 5 रे काटले 5 3 की पिला माने 15 डायरेक्ट 25 रे कटिबो की फिर भी ट्राई कर दबा गोटे न छाड़ 5 3 की 15 तापर पिला माने 2 रे 8 28 5 5 पिला माने 25 तापर 5 4 रे 5 7 पिला माने 35 357 357 357 रहइबो तापर एटा 5 कटिगला पुनी आ तो कुछ कटिबोनी 4 हेले 3570 रहइबो ना 7 5 35 3570 पुनी फर्दर 5 रे काटी तो 5 7 पिला माने 35 5 के 5 5 7 35 5 के 5 तापरे तापरे आगे रहला तापरे 20 रहला 5 6 पिला माने 20 आमो पिला माने कोन गुणियार अछि 7 1 4 तापरे 29 गुणियार अछि ठीक अछि 9 6 पिला माने 27 7 रो यूनिट डिजिट सॉरी 9 6 36 ना 9 6 36 36 यूनिट डिजिट रे कोठी 6 अछि पिला माने ऑप्शन नंबर सी रे यूनिट डिजिट रे 6 अछि 9 6 36 यूनिट रे 6 आसला त आंसर होबो केते 20706 आंसर होबो केते 20706 चलो जे पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 पिला माने हला इन व्हाट रेशियो ए शॉपकीपर मिक्सेस टू वेराइटी ऑफ राइस प्राइस 60 पर केजी एंड 85 पर केजी देखो गोटे राइस अछि एठी हम लिखि दोछि गोटे राइस अछि
ରାଇସ୍ ଅଛି। ରାଇସ୍ର ପିଲାମାନେ ଦୁଇଟି ଭେରାଇଟି ଅଛି। ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ହେଲା କେତେ 60 पर କେଜି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରାଇଟି ହେଲା 85 पर କେଜି। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭେରାଇଟିର ରାଇସ୍ ମିଳୁଛି, ସେଇଟା କେତେ 70 पर କେଜି। ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଏଇ ଯୋଉ 70ଟା ଆମେ କୋଉ ରେସିଓରେ ମିଶେଇଛେ ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ 70ଟା ପାଇଛେ। ଦେଖ 70ରୁ 60କୁ ଯଦି ମାଇନସ୍ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆଲିଗେସନ ଟାଇପ क्वेश्चन। ଆଲିଗେସନ ଟାଇପ क्वेश्चन ରେ ଏଇ ଯୋଉ ମଝି ଭ୍ୟାଲୁଟା ନଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ମଝି ଭ୍ୟାଲୁଟା ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଠୁ ଛୋଟ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁଠୁ ବଡ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଫରେନ୍ସ କାଢିବା ନା, ଆମେ କରୁଆ ଡିଫରେନ୍ସ କାଢିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯେମିତି କି ଦେଖନ୍ତୁ 70ରୁ 60 ଗଲେ ବା 70ରୁ 60ର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ 70ରୁ ଆଉ 60ର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସଟା ବାହାରିବ ନା, ଆମେ ଏଇ ସାଇଡରେ ଲେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ 70ରୁ 60ର ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ 10, ଏଠି 10 ଲେଖିବା। ଆଉ 70ରୁ ଆଉ 85ର ଡିଫରେନ୍ସଟା ଆମର କେତେ ବାହାରିବ 15, ତ ଆମେ ଏଇଠି 15ଟା ଲେଖିବା। ସବୁବେଳେ କରୁଆ ପିଲାମାନେ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ କରୁଆ ଯିବ, ମାନେ 85, 85ରୁ 70, 70ରୁ 15 ଏଇଭଳିଆ ଭାବେ ଲେଖା ହବ ହେଲା। ଦେଖ 15ରୁ କାଟିଲେ 15, 5ରେ କାଟିଲେ 5 3 15, 5ରେ କାଟିଲେ 5 2 10, ତ 3:2 କୋଉଠି ଅଛି 3:2, ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ ରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି। ଆଲିଗେସନ କୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଆଲିଗେସନ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଲାସରେ ବୁଝିବା। ଆଲିଗେସନ ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ନା, କୁହାଯାଏ ଯେ ମିକ୍ସଚର ଆଣ୍ଡ ଆଲିଗେସନ ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟରରେ ପିଲାମାନେ ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଆଲିଗେସନ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆସେ। କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ପିଲାମାନେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଛି ନା, ଆଲିଗେସନ ଗୋଟେ ଏମିତି କନସେପ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ସବୁ ଚାପ୍ଟରରେ ଆସେ। ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆଲିଗେସନ ଦେଖିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଫିଟ ଲସ ରେ ବି ଆଲିଗେସନ ଦେଖିଦେବେ। ପ୍ରଫିଟ ଲସ ରେ ମାନେ ତାପରେ ଆଉ କୋଉଥିରେ, ଆଉ ତାପରେ ଟାଇମ ସ୍ପିଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ବି ଆଲିଗେସନ ପଡିବ। ଟାଇମ ସ୍ପିଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଟାଇମ ସ୍ପିଡ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ଆଲିଗେସନ ପଡିବ। ତ ମୁଁ କଣ ଭାବିବି ନା, ମୁଁ ବି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ରଖିଛି ନା, ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଲିଗେସନ ସିରିଜ ଆଣିବି, ଯୋଉଥିରେ କି 3ରୁ 4ଟି ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ଆସିବ। ସେ 3ରୁ 4ଟି ଭିଡିଓରେ ମିନିମମ୍ ଟୁ ମିନିମମ୍ 150 ପାଖାପାଖି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ। ସେ 150 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଆଲିଗେସନ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବି। ଏଇ ଯୋଉ ସିରିଜଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିସାରିଲା ପରେ, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରିଭିୟସ ଇୟର ଯୋଉ ସିରିଜଟା ଚଲେଇଛି, ଏବେ ତ ଆଜି ହେଲା 7 ନମ୍ବର ଭିଡିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ନା, ଆଜି ହେଲା 7 ନମ୍ବର ଭିଡିଓ। ଆଉ ଆଜି 7 ନମ୍ବର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ 10 ଅକ୍ଟୋବର ସିଫ୍ଟ 1 ଟାକୁ ଡିସ୍କସନ ଚଲେଇଛି ଆଜି ବା ଆଜିର ଭିଡିଓରେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆର୍ଆଇ ଅମିନ, ଯୋଉ ଆଇସିଡିଏସ୍ ସୁପରଭାଇଜର, ଯୋଉ ଯେତିକ ସବୁ ଏକ୍ଜାମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକୁ ମୁଁ ସବୁତିକ ଡିସ୍କସନ କରିଦେଲା ପରେ, ଯଦି ସବୁତିକ ବି ନ ଡିସ୍କସନ କରିପାରେ, ଫିର ବି ମୁଁ ମାକ୍ସ ଟୁ ମାକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ କରିଲା ପରେ, ମୁଁ ତମର ସବୁ ଚାପ୍ଟରକୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ସାରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ପୁରା ଫ୍ରିରେ ଡିଟେଲରେ ସାରିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କର ନା, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ତମମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିବ, କଣ ମ୍ୟାଥ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ମ୍ୟାଥ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ। ଏଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତମ ଫୋନରେ ସେଭ୍ କରିକି ରଖ, କାରଣ ଆଗକୁ ଯେକୌଣସି ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଆସିବ ନା, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁତକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ରଖିବି। ତା ବାଦେ ମୁଁ ସେପାରେଟ ୱାଇଜ୍ ପିଲାମାନେ ବାଣ୍ଟିବି, ଯେମିତିକି ବା ସେପାରେଟ ୱାଇଜ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଯେତିକ ଏକ୍ଜାମକୁ ପଛରେ ବାଣ୍ଟିବି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଥର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ରହିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ସବୁତିକ ମ୍ୟାଥର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏଇ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ପିଲାମାନେ ରହିବ। ତ ତମମାନେ ସେଭ୍ ରଖ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ବଢିଆ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ନେକ୍ସଟ ଲେଭଲକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। क्वेश्चन नंबर 6 को पिलाମାନେ ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି 10 ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଅର୍ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ଲେଖା ହେଇନି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ଅର୍ ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନଟା ନୁହଁ, ସେଟା ଅର୍ ଆଉ ଆଣ୍ଡ, ଏଇ ଦିଟାକୁ ନେଇକି ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ନା ଡିରେକ୍ସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରିବ ନା, ଏଇ ଅର୍ ଟାକୁ ଟିକେ ନାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, 10 ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଅର୍ 20 ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, 10 ସ୍କିଲ୍ଡ इज इक्वल टू 20 सेमी स्किल्ड। ठीक अच्छे, 10 स्किल्ड वर्कर और 20 सेमी स्किल्ड वर्कर मेक 80 टेबल इन 10 दिन, माने आइदर 10 स्किल्ड वर्कर नहले 20 सेमी स्किल्ड वर्कर, ये दी जन मिसिकी गोटे टेबल को, सॉरी ये जन मिसिकी 80टा टेबल को केते दिन पिला माने करंती, 10 दिन रे करंती। बुझिल एटी कथा, आइदर आम 10टा स्किल्ड वर्कर को नहीं पार, ना 20टा सेमी स्किल्ड वर्कर को नहीं पार, जो मैंने कि 80टा टेबल को पिला माने 10 दिन में पिला माने कंप्लीट करदेवे। ठीक अच्छे, ये तो कार डाउट होगा कथा नुह। तापर देख, आमको देती 12टा स्किल्ड वर्कर एंड हाउ मेनी सेमी स्किल्ड वर्कर आर वर्कड आर नियरली पिला माने मेक 300 टेबल इन 10 डेज। आपको टिके ना ये इरेज करदे, भल से क्लीयरली क्वेश्चन टाक पढ़ा, तापर सॉल्व करवा। देख क्वेश्चन लिखाई पिला माने 12 जन स्किल्ड एंड हाउ मेनी सेमी स्किल्ड वर्कर आर नीडेड टू मेक 300 टेबल इन 10 डेज। देख एटा पिला माने एमडीएच
ର କନସେପ୍ଟ ହେଲା। ଏମଡିଏଚ୍ କନସେପ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ, ଏମ୍ ହେଲା ମେନ୍, ଡି ହେଲା ଡେଜ୍, ଏଚ୍ ହେଲା କ'ଣ ଆୱାର, ତଳେ କ'ଣ ରହିବ ଡବଲ, ମାନେ ଏମ୍ ଡି ଏଚ୍ ଡବଲ, ତଳେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିବ ୱାର୍କ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ଏମଡିଏଚ୍ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ପିଲାମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କ ପଢ଼େଇବି ନା ସେତେବେଳେ ଏମଡିଏଚ୍ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ପୁରା ଅଲଗା ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ପୁରା ତଗଡ଼ା ତଗଡ଼ା ଲେବୁଲର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବି, ବଢ଼ିଆ ସେ ବୁଝେଇବି, ଯେମିତିକି ତମର କନସେପ୍ଟ ନା ଆଉ ଫର୍ଦର କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତମେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, ମୋର କ୍ଲାସେସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ମକ୍ ଲଗେଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖ ଏମ୍ ମାନେ କ'ଣ ମ୍ୟାନ୍। ପ୍ରଥମେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି 10ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର 20 ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଗୋଟେ 80ଟା ଟେବୁଲକୁ 10 ଦିନରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରନ୍ତି। ମାନେ ଧର ମୁଁ ପଚାରିଛି କ'ଣ 12ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ, ଧର ହାଉ ମେନି ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ, ଆମ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ଆମେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ଉପରେ ଯିବା। ଦେଖ ଆମକୁ 20 ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଏଇଟା ମୁଁ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ହେଉଛି ହେଲା, 20 ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଆମର କେତେ ଦିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, 10 ଦିନରେ କାମ କରିକି 80ଟା ଟେବୁଲ ପିଲାମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି, ଆମେ ଛାଡ଼, ଆମେ କେତେ ଜଣ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ସେଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନେ, ଆମେ ଏଠି ଏକ୍ସ ନେଇଯାଉଛି। ସପୋଜ ଏକ୍ସ ଜଣ ୱାର୍କର, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା 10 ଦିନରେ 300ଟା ଟେବୁଲ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖ 0 କୁ 0 କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ 4ରେ କାଟିଲେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8, 4ରେ କାଟିଲେ 4 ପଞ୍ଚା 20, 2ରେ କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଜୋରି 15, ଇଏ 5ରେ କାଟିଲେ 5 3 15, 5ରେ କାଟିଲେ 5 ଦୁଗୁଣେ 10, ପୁଣି 2ରେ କାଟିଲେ 2 ପଞ୍ଚା 5 ପଞ୍ଚା 25, 25 3 କେତେ 75, ମାନେ ଏକ୍ସର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଗଲା 75, ମାନେ 75 ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର। 75 ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ, 10 ଦିନରେ 300 ଟେବୁଲ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯୋଉ 75ରୁ ନା, ଏଇ 75ରୁ 12 ଜଣ ହେଲେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର। ତମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି 10ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର। ସେଇଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଆମେ 12ଟା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଭଲରେ, ବେଟର ହବ ବୁଝିବାକୁ। ଦେଖ ଯଦି 10ଟା ପିଲାମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 20ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି କି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 2ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଏଇଭଳିଆ ବି ମୁଁ କହିପାରିବି। ସେଇଭଳିଆ ଭାବେ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ନେବି 12ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଯଦି ନେବି ସେମାନେ କାହା ସହ ଇକ୍ୱାଲ ହେବେ, ଅବଭିୟସଲି କଥା 24 ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ସହ ଇକ୍ୱାଲ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯଦି ମୁଁ 12ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ନେବି ନା, ସେମାନେ 24ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ସହ ଇକ୍ୱାଲ ହେବେ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଯେହେତୁ 12ଟା ପିଲାମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ପିଲାମାନେ ଆସିକି କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାନେ 12ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ପାଖାପାଖି 24ଟା ପିଲାମାନେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କରର ବରାବରିର କାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଉ ବଳକା ପିଲାମାନେ କେତେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ତ 75 ବାଇ ମାଇନସ୍ 24, 75ରୁ 24 ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଇଏ ରହିଯିବ 5ରୁ 4 ଗଲେ ହେଇଯିବ 1, 7 2 ଗଲେ 51, ତ ଆନ୍ସର ହବ କେତେ 51। କୋଉଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ଏଠି କଥା ନା ଆଉଥରେ ବୁଝେଇଦେବି? ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଛ, ନହେଲେ ଆଉଥରେ ବି କହିଦଉଛି, ଆକୁ ସଲ୍ଭ ନ କରିକି ଆଉଥରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କହିଦଉଛି। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା 10ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଆଉ 20ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଅର୍ ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା, ଅର୍ଟାକୁ ସେଇ ଅର୍ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଭଲ ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆଉଥରେ ଡବଲ କରି ବୁଝେଇଲି। ଦେଖ 10ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ସରି 10ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ଆଉ 20ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଆଇଦର 10ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କରକୁ ନେଇକି ତମେ କାମ କରିପାରିବ, ନହେଲେ 20ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ନେଇକି ତମେ କାମ କରିପାରିବ। ତମେ ତମ ଇଚ୍ଛା, ତମେ ଯେତେ ଜଣ ଇଏକୁ ନେଇ କାମ କରିପାରିବ। ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ପୁରା ମିଶିକି 80ଟା ଟେବୁଲ 10 ଦିନରେ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା, ଏଠି ଆମକୁ ହାଉ ମେନି ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି, ତ ମୁଁ 20 ଜଣ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କରକୁ ନେଇ କାମ କରେଇଦେଲି। ତ 20 ଜଣ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର 10 ଦିନରେ ପିଲାମାନେ 80ଟା ଟେବୁଲ କାମ କରନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ପିଲାମାନେ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର 10ଟା ଟେବୁଲକୁ 30, ସରି କେତେ ଜଣ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର 30ଟା ଟେବୁଲ 300ଟା ଟେବୁଲ 10 ଦିନରେ କରିବେ, ଆମର ଆନ୍ସର ବାହାରି ପାରିଲା 75 ଜଣ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର କାମ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କରଙ୍କର କାମ ଭିତରୁ 24ଟା ବା ସରି କହିଲେ 12ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ମିଶି କାମ କରିଛନ୍ତି। ତ 12ଟା ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର 24ଟା ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ବରାବର କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ବଳିଗଲା କେତେ, ବଳିଗଲା 51। ତ 51 ଜଣ ସେମି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ମିଶି କାମ କରିଥିବେ। ତ ଆନ୍ସର ହେଇଗଲା ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବେ, ଯଦି ନ ବୁଝିପାରିଲେ ଟିକେ ପଛକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଥରେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ ବୁଝିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇକ୍ୱେସନଟା ଅଛି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ସିମ୍ପଲିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, 1.21 ଆଉ ମାଇନସ୍ 0.61, 1.21 ଏଇଟା ଅଛି କେତେ 0.64। ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ଗଲେ 11 ପିଲାମାନେ 4 ତ ଅଛି ନା, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। 11 4 ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ 7, ଏପଟକୁ ପଳଉ ସରି ଏପଟ ପଟୁ ଇଏ ଅଛି, ପୁଣି 11 6 ଗଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ମିଳିବ 5। ତ 0.57 ଉପର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପିଲାମାନେ ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଲା 0.57 ମିଳିଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ତଳ ଭ୍ୟାଲୁଟାକୁ ଦେଖ, ତଳ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ କେତେ ମିଳୁଛି 36ରୁ ଯଦି ଆମେ 25କୁ ମାଇନସ୍ କରିବା ଆମକୁ କେତେ ମିଳିବ 11 ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଦେଖ ଏଇଟା 1 to 1 ର ରୁଟ୍ ଅଛି, 1 to 1 ଟା କାହାର ସ୍କୋୟାର ତମାନେ ଜାଣିଥିବ ଯଦି 11 ସ୍କୋୟାର। ତ ଯେହେତୁ ରୁଟ୍ ଅଛି ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ 1.1 ଲେଖିଦେବା।
ठीक अच्छे यहाँ हो ना 11 स्क्वायर तो 11 स्क्वायर पे स्क्वायर हटिगले के आमर रुट भी कटिज जब स्क्वायर कटिला रुट भी कटिला आ रुट कटिगले पे जेहतु दुईटा संख्या पर पॉइंट बस तो ये गोटे संख्या पर पॉइंट बस ए देख ये 64टा पे कହାର पे रुट तो मैंने जानते 8 64 मैंने आमर 8 पे स्क्वायर है के 64 तो मुझे 8 स्क्वायर रुट जो लगे 64 आम मिल बुझल कथा तो मुझे स्क्वायर जब हटेदेली ये के 0.8 हो आर भैल्यू पे मिलगला 0.8 ऊपर जो 36 अच्छी से 36 भैल्यू के 6 रुट 36 भैल्यू है 6 रुट 25 भैल्यू है के 5 तो 6 रू 5 गले ऊपर रही 1 आपको पे पूरा भलसे लिखी दूसरी आपको सल्व करदे देख 0.57 लिखिदेली तले पे देख 1.1 रू 0.8 जब माइनस करवा ये के 0.3 हो 1.1 रू 0.8 को माइनस कले के 0.3 हो आपण मैंने एमती गोटे कम करूँ 11 रू 8 को माइनस कले के 0.3 होगा ये 3 सैड्रे गोटे पॉइंट लगे दिंतु ना ठीक अच्छे एवं देख ऊपर पे अच्छी 1 तले पे के तले 11 सैड हो लिखा गला 1/11 देख 0.57 0.11 जो 3 काटा 3 के 3 3 नुआ 27 तो ये होगा के पॉइंट आमर पॉइंट सॉरी गोटे पॉइंट एपटू पड़े ना एपटे दुईटा अच्छे ना तो 1.9 हो प्लस 1/11 हो बुझे कथा ये जो 0.9 को हटे तले के तले आस 10 कमन नहीं जाऊँगी के कमन नहीं जाऊँगी छाड़ 0.9 को क्या हटेबा डायरेक्ट पे मल्टीप्लाई करा बेटर हम 11 तो अच्छे 11 मल्टीप्लाई करा सिंपल हम देख 11 नुआ के 99 11 नुआ जो 99 9 रखीदेवी ये ना 11 के 11 11 11 9 के 20 तो 20.9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 11 ये जो के 21.9 डिवाइडेड बाय 11 कोटी अच्छी सॉरी आ गोटे पॉइंट हटेदेले भी 0 पड़े आसे माने 219 डिवाइडेड बाय 110 कोटी अच्छी 219110 219110 ऑप्शन नंबर सी रे अच्छी ठीक अच्छे चलो जो पे नेक्स्ट क्वेश्चन की 8 नंबर क्वेश्चन पे अच्छी इन ए लाइब्रेरी द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टोरी बुक टू दैट ऑफ नॉन स्टोरी बुक से को रेशियो अच्छा पे आमर 4 रेशियो अच्छा सपोज ये लिखी दूसरी स्टोरी बुक आउट लिखी दूसरी नॉन स्टोरी ठीक अच्छे स्टोरी बुक आउ नॉन स्टोरी बुक रेशियो के 4 नॉन स्टोरी बुक रेशियो के 1 आमको देखिए टोटाल नंबर ऑफ स्टोरी बुक है के 1216 स्टोरी बुक वैल्यू आमर के 1216 देती आउ व्हेन सम नंबर ऑफ स्टोरी बुक वर बट आम स्टोरी बुक किसी नंबर स्टोरी बुक पे किणीदे जहाँफल कि रेशियो होगा के 9 रेशियो 2 नुआ रेशियो कौन हो जो नुआ किसी स्टोरी बुक किणीदेला नुआ रेशियो आमर के 9 रेशियो पे 2 हो आम पे देख स्टोरी बुक तो नुआ किणले कि आम नॉन स्टोरी बुक किसी नुआ किणीचे कि किसी भी नुआ किणने तो नॉन स्टोरी बुक प्रथम जी से रहा कथा कि प्रथम पे 1 अच्छी सेकेंड पे 2 अच्छी तो प्रथम टाक जब 2 करदेवी तो ये पे गोटे 2टा मल्टीप्लाई करदेवी ये पे गोटे 2टा मल्टीप्लाई करदेवी कौन पर 2 मल्टीप्लाई करी कारण प्रथम पे जो स्टोरी बुक थी प्रथम जी स्टोरी बुक सॉरी प्रथम जी नॉन स्टोरी बुक थी एबे भी से नॉन स्टोरी बुक अच्छी से किसी चेंजेस नहीं स्टोरी बुक सीना बढ़ीगला नॉन स्टोरी बुक तो सेम सेम अच्छी ना तो मुझे प्रथम जेहेतु मो नॉन स्टोरी बुक सेम अच्छी प्रथम गोटे नॉन स्टोरी बुक थी कि सेकेंड 2टा नॉन स्टोरी बुक अच्छी तो मुझे 2टा 2 करदे तो ये गोटे 2 मल्टीप्लाई करदेली ये गोटे 2 मल्टीप्लाई करदेली ये पे नुआ रेशियोटा के 2 ये के 8 ठीक अच्छे ये पे जो 1216 अच्छी से 1216 कह वैल्यू 8 वैल्यू ये लिखी दूसरी 1216 पे कह वैल्यू 8 वैल्यू आमको पचारि फाइंड द नंबर ऑफ स्टोरी बुक बट आम केतटा स्टोरी बुक किणीचे देख यहाँ रेशियोटा 8 8 बढ़ी के 1 माने आम गोटे ही गोटे यूनिट पे स्टोरी बुक किणीचे तो ये पे इंटू 1 कर दे देख 8 काटिले पे 8 काटिले 8 के 8 तापर पे के 8 के 8 हो बड़ीगले 4 4 41 8 5 पे 40 कोटी अच्छी 2टा ऑप्शन 5 अच्छी छाड़ आउ सल्व हम 8 40 16 8 2 16 152 कौटी अच्छी 152 ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे 152 आंसर हम 152 चलो जो पे नेक्स्ट क्वेश्चन की आई थिंक ये क्वेश्चन गुड़ा बहुत इजी इजी क्वेश्चन गुड़ा ये नुह मेन हूँ आम आरआई रे जो पूर्व वर्ष ये आरआई क्वेश्चन पड़ी ना कि सब सिफ्टर नुह पाखापाखि मैक्सिमम क्वेश्चन इजी था पाखापाखि 5टा कि 7टा क्वेश्चन टिके ना डिफिकल्ट थाए डिफिकल्ट ना काल्कुलेटिव बेसी पड़े आरआई रो क्वेश्चन गुड़ा काल्कुलेटिव पड़े ना कि बहुत भिड़ पड़े तो आपन जो कनसेप्ट जो ठीक से क्लीयर अच्छे ना तो क्वेश्चन गुड़ा बहुत इजी किंतु कैलकुलेशन आपंकर मैटर करे सब तो क्वेश्चन कर ठीक अच्छे आ गोटे कथा जो भी एग्जाम जाऊँ ना केवल इगोरे रही केवल इगोर रही मुझे सबुत क्वेश्चन करके आसबि के भावेनि कारण एमती भी मुझे पे कैलकुलेशन कराले भी एमती पे क्वेश्चन आसो जोरा मैंने क्वेश्चन आसुव आमको किंतु एत कैलकुलेटिव थी ना एत खतरा कैलकुलेशन थी ना माने जोरा को माने
କାଲକୁଲେସନ କରୁ କରୁ ହିଁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ତ କେବେ ଇଗୋର ରହିବେନି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜି ଥିବ ତାକୁ ଆଗ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଯଦି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବଳୁଛି ନା ତାହେଲେ କାଲକୁଲେଟିଭ ଜିନିଷ ଆଡକୁ ଯିବେ। ଠିକ ଅଛି, କାରଣ ମ୍ୟାଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ସିଲେକ୍ସନ ଦେଇଦବ ବା ସିଲେକ୍ସନ ଦବାରେ ବହୁତ ହି ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବ ବା କି ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, କିନ୍ତୁ ସିଲେକ୍ସନ ନ ଦବାରେ ବି କି ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ରଖିଥିବେ। ଦେଖ, ଏ ସପକିପର ଫିକ୍ସେସ୍ ଦ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆଇଟମ 75% ଏବଭ ଦ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍। ଯଦି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଆମର ଯଦି 100 ହୁଏ ନା, ତାହେଲେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ହେଇଯିବ 175 ରହିବ, କାରଣ 75% ଏଭବ। What percentage of discount on mark price should be allowed to gain 33%? ମାନେ ସେଲିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କେତେ ହେଇଥିବ, କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ପରେ 33% ପିଲାମାନେ ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ତାହେଲେ 133 ରହିଛି। ଆଙ୍କର ଗ୍ୟାପ୍ ଟା କେତେ, ଆଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ୍ ଟା କେତେ, ଦେଖ ଜିନିଷଟା ଆମେ କିଣିଛେ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଥିଲା 100 ଟଙ୍କା, ତାକୁ ବିକିଛେ ପିଲାମାନେ କେତେ 133 ଟଙ୍କାରେ, କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ଥିଲା 175। ତ ଆମେ ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରୁ ପିଲାମାନେ କେତେ କମ କରି ବିକିଛେ ସେଇଟା ଆମକୁ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଗଲେ ହେରି 75 ଗଲେ ହେଇଯିବ 2, ଇଏ ଯୋଉ 4 ମାନେ 42 କମ କାହା ଉପରେ 175 ଉପରେ, କାରଣ ଆମ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଟା ସବୁବେଳେ କାହା ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ, ମାର୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ କାଲକୁଲେସନ ହୁଏ ନା। ତ ଦେଖ ଆକୁ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ କରିବା, ଇଏ ଦେଖ ଦେଖ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେସନ ଲଗାଇବାଟା ହିଁ ବେଟର ହବ। 175 ଇଣ୍ଟୁ 100, 75 ରେ କାଟିବ କି, 75 ରେ କାଟିଲେ ସରି 25 ରେ କାଟିଲେ 25 ରେ କାଟିଲେ ଆମର କେତେରେ ଯିବ, ଛାଡ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 3 15, ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 25, 5 5 ପିଲାମାନେ 25, 5 ରେ କାଟିଲେ ଇଏ ଯିବ 20 ରେ, ପୁଣି ଫର୍ଦର ପିଲାମାନେ 5 ରେ 5 7 ପିଲାମାନେ 35, ତ 25 7 ପକେଇଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। 5 ପିଲାମାନେ 20, 7 ରେ କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ ଯିବ 7 ରେ କାଟିଲେ 700 କୁ ପିଲା 700 କୁ 42, 6 ପିଲାମାନେ 24, ତ 24 ହେଲା ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଅଛି, ଅପସନ ନମ୍ବର ସି ରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ହେଲା। 700 କୁ ପିଲାମାନେ 42, 600 କୁ ପିଲାମାନେ 24, ଠିକ ଅଛି, ଆନ୍ସର ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି। क्वेश्चन नंबर कौन अच्छे 10 अच्छे, देखो ए ट्रेन पी गोइंग एट ए ट्रेन पी गोइंग एट द स्पीड ऑफ 94 किलोमीटर पर आवर एंड कंप्लीटली passes ट्रेन क्यू, तो लेंथ केते 264 मीटर, गोइंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द पैरेलल ट्रैक्स 34 किलोमीटर पर आवर इन 3.5 मिनिट्स, इन हाउ मच टाइम इन सेकंड पी टेक क्रॉस द कंप्लीटली ट्रेन आर, जार लेंथ केते 144 मीटर। देखो बहुत इजी क्वेश्चन टा, टिके नाकु ध्यान देखो, खाली बुले मकई लांगुएज खाली एपट सेपट कर देछि। देखो आको भलसे फास्ट बुझी दूची तापर सॉल्व करबी। देखो गोटे ट्रेन पी अछि, एडा हला गोटे ट्रेन, एडा गोटे ट्रेन ला, ए ट्रेन नो ना हला पी, ए ट्रेन पी ना गोटे सेम जो डायरेक्शन जाउची, हमर ट्रेन पिला माने क्यू सेम डायरेक्शन जाउची। ए ट्रेन पी क्यू को पिला माने केते समय रे पिला माने पास करूची, हमको 3.5 मिनिट रे पिला माने पास करूची, हमको देछि बस। हां तापरे ए ट्रेन पी रो पिला माने स्पीड देछि केते 94 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन क्यू रो पिला माने स्पीड पिला माने केते देछि, ट्रेन क्यू रो स्पीड टा कोठी अछि 34 किलोमीटर पर आवर, आ ट्रेन पी रो पिला माने लेंथ हमको देइनी, जोडा हमें बाहर करबा, ट्रेन क्यू रो पिला माने लेंथ हमको केते देछि 264 किलोमीटर पर आवर। देखो हमको पिला माने देइदला कोन टाइम देइदला, टाइम देइदला, टाइम इज इक्वल टू कोन डिस्टेंस बाय स्पीड, एथे टाइम पिला माने केते देछि, टाइम देछि 3.5 मिनिट पिला माने देछि, मन रख 3.5 मिनिट देछि, ए मिनिट टा पिला माने देछि। तापरे डिस्टेंस हमको केते देछि पिला माने, डिस्टेंस हमको देछि डिस्टेंस हमको केते देछि। हां आ गुड कथा प्रथम रु पिला माने त माने बुझेछि बा प्रीवियस जेतेबेले मु वीडियो करथली सेतेबेले बुझेछि, जेतेबेले गोटे ट्रेन पिला माने आउ गोटे ट्रेन को क्रॉस करिवो ना, सेतेबेले से कोन करिवो ना, ता निज डिस्टेंस टा को कवर करिवो, आ जो ट्रेन टा को क्रॉस करिवो ता डिस्टेंस टा को भी कवर करिवो। जेमिति कि एठी पिला माने पी रो लेंथ तो देइनी, तो एई जो डिस्टेंस टा हम नबानी सेतरे पिला माने लेंथ ऑफ पी नबा प्लस क्यू रो पिला माने लेंथ केते अछि 264 नबा। कारण एई केस रे पिला माने जेतेबेले गोटे ट्रेन आउ गोटे ट्रेन को क्रॉस करूची ना, सेतेबेले कोना से ता निज डिस्टेंस टा को भी क्रॉस करिवो विथ से ट्रेन रो डिस्टेंस टा को भी क्रॉस करिवो हला, तार अलगा ट्रेन रो डिस्टेंस टा को भी क्रॉस करिवो। गोटे मिनिट देख गोटे अलग डिस्टेंस अलग ट्रेन डिस्टेंस भी क्रॉस कर, ठीक अच्छे। आउ एटी पिला माने जेहेतु सेम डायरेक्शन जाउछन ना, तांकर रिलेटिव स्पीड टा माइनस हबो, तो 94 आउ आर पिला माने केते अछि 34, 94 34 गले केते 60, एटी पिला माने डिवाइड बाय 60, ई जो 60 टा किलोमीटर पर आवर अछि, हम तो मीटर पर सेकंड करे 5 बाय 18 गोटे मल्टीप्लाई करे। आउ देखो ई जो 3.5 मिनिट रे अछि, ताको हम सेकंड कन्वर्ट करिया गले इनटू गोटे 60 कर दबा, ठीक अछि। पॉइंट हटि गले 60 रो 0 कटि जिवो, तो हम ताको डायरेक्ट सजेकी लिखि दउची, लेंथ ऑफ पी इज इक्वल टू केते, गोटे मिनिट, लेंथ ऑफ पी माइन प्लस 264 इज इक्वल टू, देखो ये जो आमर अच्छी केते ये जो 60 इंटू 5 बाय इटा डायरेक्ट काटि दउची, 6 रे काटले 6 3 की पिला माने 18, 6 रे काटले 6 रे 10 रे कटिबो, तीनटा पिला माने हमर आर पटु पळेबो। देखो ये हे जो केते ये जो 35 इंटू 6 35 इंटू 6 इंटू पिला माने 3
ସରି 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 35 ଇଣ୍ଟୁ 6 ଏପଟେ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ପିଲାମାନେ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବାଟା ବେଟର, ଜାଗା ଏଠି ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭଲସେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଥିବେ। ଆକୁ ଇରେଜ୍ କରିକି ଭଲସେ ଲେଖିଦେବା ବେଟର ହେବ। ଲେଖିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାରଣ ମୁଁ ତ ନିଜେ ବୁଝିଯିବି ନା, ତମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ଦେଖ ଆକୁ ଲେଖିଲେ ହିଁ ବେଟର ବୁଝି ହେବ। ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଦେବା। ଦେଖ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଦେଉଛି ପି ଏଠି ଛାଡ଼, ଏଠି ମାନେ ଲେନ୍ଥ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 264 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 94 ଇଏ ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ, ଇଏ ହେଇଯିବ 60। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, 94 ଆମର କେତେ ଅଛି ନା 94 କିଲୋମିଟର ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆର ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ଟା କେ 34 କିଲୋମିଟର। 94ରୁ 34 ଗଲେ ଆମର କେତେ ରହିଯିବ 60। ତ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ କେତେ ରଖିଥାଏ 60, 60 ଇଣ୍ଟୁ 5/18। ତାପରେ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପିଲାମାନେ କେତେ, ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆମର 3.5 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ସେକେଣ୍ଡ ଥିଲା ଆମର, ସରି ସେକେଣ୍ଡ କନଭର୍ଟ କରିବା ମାନେ 60 ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା। ଦେଖ ତାପରେ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 18 କାଟିଲେ 8 ତିରିକି ପିଲାମାନେ, ସରି 6 ତିରିକି ପିଲାମାନେ 18, ଏଇଟା 6 ଦଶା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଅଛି ସେଟା ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ମାନେ ଏଇଟାରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି 3 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହଟିଗଲେ ଇଏ ପିଲାମାନେ ଜିରୋଟା ବି କଟିଯିବ। ତ 3 କାଟିଲେ 3 ଦୁଗୁଣେ 6। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଲା ଲେନ୍ଥ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 264 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 35 ଇଣ୍ଟୁ 2, ଏଇ ଯୋଉ ତଳେ ଅଛି ଏରେ ବି ଉପରକୁ ପଳେଇବ, ଇଣ୍ଟୁ ପିଲାମାନେ 10 ଇଣ୍ଟୁ ପିଲାମାନେ 5। ଏ ତିନିଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଉପରକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହେଲା। ଦେଖ 35 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ 70, 7 ପଞ୍ଚା 35 ତ 350, ଆଉ ଗୋଟେ 0 3500। ଆମର ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ଲେନ୍ଥଟା ମିଳିବ ନା ଏଟା 3500, ମାନେ ଏଲ୍ ପ୍ଲସ୍ 264 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3500। ତ ଲେନ୍ଥ ଆମର କେତେ ବାହାରିବ 3500 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ, ସରି ଡିଭାଇଡେଡ୍ ନୁହଁ ଫେଡାଣ ହବ ପୁରା, ମାଇନସ୍ 264। ଇଏ ପିଲାମାନେ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଇଏ ବାହାରିବ 6, ତାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ହେଲେ 3, ତାପରେ 5 ହେଲେ 2, 32, 3236 ଆମର ବାହାରିବ ଲେନ୍ଥ କାହାର, ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଟ୍ରେନଟା ଯିଏ କ୍ରସ୍ କରିବା ତାର ଲେନ୍ଥ ବାହାରିବ 3236 ବାହାରିବ। ଏଇ ଯୋଉ 3236 ମିଟର ଯୋଉ ଲେନ୍ଥଟା ବା 3236 ମିଟର ଯୋଉ ଲେନ୍ଥଟା ଆମର ବାହାରିଲା ନା, ସେଇ ଲେନ୍ଥର ଯୋଉ ଟ୍ରେନଟା ମାନେ ଆମକୁ ପି ର ପିଲାମାନେ ଲେନ୍ଥ ମିଳିଗଲା। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ପି ର ଲେନ୍ଥଟା କେତେ, ଲେନ୍ଥ ଅଫ ପି ଆମକୁ କେତେ ମିଳିଗଲା 3236 ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ପି ର ପିଲାମାନେ ଲେନ୍ଥଟା ସିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ ଆର କୁ ପିଲାମାନେ କ୍ରସ୍ କରିବ। ସେଇ ଆର ର ପିଲାମାନେ ଆମର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା କେତେ 114 ମିଟର ଅଛି ଆର ର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା, ଆଉ ସେ ଆର ର ସ୍ପିଡ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 86 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଦେଇଛି। ଆକୁ ପିଲାମାନେ ଏପଟ ସାଇଡରେ ମୁଁ କରିଦେବାଟା ବେଟର ହବ, କାହିଁ ଆକୁ ଗହଳି କରିବା। ଆର ପିଲାମାନେ ତମେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବ ବା ନୋଟ୍ ବନେଇଦିଅ। ଦେଖ ଟ୍ରେନ ପି ର ପିଲାମାନେ ଲେନ୍ଥ ଆମେ କେତେ ପାଇଲେ, ଟ୍ରେନ ପି ର ଲେନ୍ଥ ପାଇଲେ 3236। ଆର ର ପିଲାମାନେ ଲେନ୍ଥ ଆମେ ପାଇଗଲେ କେତେ ପାଇଗଲେ, ବା ଦେଇଛି କେତେ 114 ମିଟର, ଏଇଟା ବି ମିଟର ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଆର ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କେତେ 94 କିଲୋମିଟର, 94 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଆର ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ କେତେ, ଟ୍ରେନ ଆର ର ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ କେତେ, ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଟ୍ରେନ ଆର ର ପିଲାମାନେ ସ୍ପିଡ କେତେ 86 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର, 86 କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର। ଟାଇମ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦିଟାକ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରେନ ପି ଯୋଉ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି ତା ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆର ଆସୁଛି, ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଆମକୁ କେତେ ସମୟରେ ମାନେ କ୍ରସ୍ କରିବେ। ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପିଲାମାନେ କମନ ନେବା, କାରଣ ଆମକୁ ଟାଇମ ଯେହେତୁ ପଚାରିଛି ତ ଟାଇମ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ସ୍ପିଡ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆମେ କଣ ନେବା 3236 ପ୍ଲସ୍ 114 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଟାଇମ ପିଲାମାନେ କଣ ନେବା, ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାକ ନାହିଁ ତାର ପିଲାମାନେ ଫେଡାଣ ନେବା, କାରଣ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆସୁଛନ୍ତି ନା, ସରି ମିଶେଇ ଦେବା ନା, ସରି ମୁଁ କହିଲି ଫେଡାଣ କହୁଛି। ଏଇ ଦିଟାକ ଯୋଉ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ପିଲାମାନେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ସ୍ପିଡ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପିଡଟାକୁ ଆମେ ମିଶେଇ ଦେବା, କାରଣ ସେମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ କେତେ ଅଛି 94 ଆଉ ଇଏ ହେଲା 86, ତ 6 4 10 9 18, ତ 180 ଇଣ୍ଟୁ 100ଟା କିଲୋମିଟର ପର ଆୱାର ଅଛି, ତାକୁ ମିଟର ପର ସେକେଣ୍ଡ କନଭର୍ଟ କରିବା 5/18। ଇଏ କାଟିଦେଲେ ଇଏ ଯୋଉ 10, ତ 3236 ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା କେତେ 10 5 50। ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଇଏ ଯୋଉ ମିଶିବ ଇଏ ଯୋଉ 0 6 4 10 0, ଇଏ ଯୋଉ 5 4 ହେଲେ 3, 3350 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 50, 5 5 କଟିଗଲେ 5ରେ କାଟିଲେ 500 30 5 7 35, ତ 67 ସେକେଣ୍ଡ, 67 ସେକେଣ୍ଡ ସବ ଆନ୍ସର କୋଉଠି ଅଛି 67 ସେକେଣ୍ଡ, 6.7 ଏଇଟା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି 67 ହବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି ମଝିରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ 67 ସେକେଣ୍ଡ। ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ଇଗ୍ନୋର କର, ଏଇ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଏଇଟା ଇଗ୍ନୋର କର। ତ ଆନ୍ସର ହବ 67 ସେକେଣ୍ଡ। ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି,
आपको इरेज करदे आई थिंक आपण माने आरो स्क्रीनशॉट की कोन नै जियो बा नोट बनै दैथिबे चलंतु इरेज करदे देख क्वेश्चन नंबर 11 अच्छी टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 दीटा नंबर अच्छा दीटा नंबर 3 और 5 रेशियो अच्छा तांकर सम आमको देछि केते 64 3 और 5 मिसले केते 8 ए 8 र वैल्यू देछि 64 तो 1 र वैल्यू हमर केते 1 र वैल्यू हे जिवो 8 8 64 1 र वैल्यू 8 आमको कोन पचाछि पिला माने आकर डिफरेंस तो 3 और 4 डिफरेंस केते 2 और 2 र वैल्यू केते 8 2 16 कोठी अछि ऑप्शन नंबर सी रे अछि चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाई इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू भेराइटी ऑफ राइस कॉस्टिंग 135 गोटे भेराइटी ला 135 आ गोटे भेराइटी केते 284 आ पिला माने 151 हमको पचारछि कोन प्रीवियस ए भला गोटे क्वेश्चन पडितला ना बा इन डिस्कशन कले गोटे हला 135 गोटे मिक्सचर बा गोटे राइस रो दाम केते 135 आ गोटे राइस रो दाम हला केते 264 एई दीटा को मिसे देला पर जे हम जो थर्ड भेराइटी पाउचे से थर्ड भेराइटी रो वैल्यूटा हमर केते 251 ठीक अछि एबे हमको पचारछि एई दीटा को पिला माने हम को क्वांटिटी बा को रेशियो रे हम मिसेछि एटा हमको पचारछि प्रथम तो माने बुझेछि तो माने कोन ना एई जो मझी वैल्यूटा बाहरे नि जणा कोटु बड़ बाहरे जणा कोटु छोट बाहरे तो 135 रु छोट बाहरछि तो हम ताको फेडी दबा बा आंकर जो गैपटा बा डिफरेंसटा हम 8 लिखिबा एई वैल्यू देखिबा एई जो प्रथम वैल्यू आ मझी वैल्यू डिफरेंसटा हम एपट साइड लिखिबा एपट वैल्यू आ मझी वैल्यू डिफरेंसटा हम एपट साइड लिखिबा एइटा ला पिला माने कोन एलिगेशन पिला माने कांसेप्ट दैट पिला माने लिखि दबा देखो 135 रु 51 गले सॉरी 51 रु 135 गले ये जो 4 6 हे जो 6 हेले 6 और 5 हेले 16 16 बाखा भी गेला तो 51 रु 135 गले 16 रहउची आ 284 रु ये जो 1 रु 4 रु 3 8 रु 5 गले केते 3 तो ये जो 133 135 रु 135 आ 51 गैपटा केते 16 आ 151 आ 284 रो गैपटा 133 एमाने को रेशियो रचती 133 आ 16 रेशियो रचती कोडी अछि ऑप्शन नंबर सी रे अछंती ठीक अछि चलन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 13 अछि तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हमर केते देछि देखो एटा हला कोन कोन ए कोन रो पिला माने कर्व सरफेस एरिया हमर केते देछि पिला माने 28680 सेंटीमीटर क्यूब देछि कर्व सरफेस एरिया हमर केते देछि 2868 सेंटीमीटर क्यूब देछि ठीक अछि तापरे हमकु देछि पिला माने तार बेस पिला माने केते देछि तार डायमीटर टा देछि 20 तो रेडियस टा पिला माने केते हिजबो रेडियस टा जो 10 तो डायमीटर 20 तो रेडियस टा 10 हमको स्लैंट हाइट पचाछ माने ए जो एल टा पचाछ एटाला स्लैंट हाइट ना एटाला स्लैंट हाइट एटाला स्लैंट हाइट तो स्लैंट हाइट को हमें एल बेली कहू ठीक अछि हमको ए एल टा पचाछ स्लैंट हाइट रो फार्मूला हला कोन पाई आर एल बाय जो सॉरी कर्व सरफेस एरिया रो फार्मूला हला हमर पाई आर एल कर्व सरफेस एरिया रो फार्मूला टा कोन पाई आर एल देखो पाई हला केते 22/7 इनटू रेडियस केते अछि 10 अछि ठीक अछि आ टोटल कर्व सरफेस स्लैंट हाइट हमर केते अछि स्लैंट हाइट हम बाहर करबा एल लिखि दोछि आ टोटल कर्व सरफेस एरिया टा हम केते देछि हम देछि 2860 देछि एटा कोन कर्व सरफेस एरिया टा दैट कैंसिल करो 0 0 कैंसिल हो गेला 22 रे काटले 22 के 22 22 66 ना 22 3 की तो 13 तो हमर लेंथ इज इक्वल टू 13 * 7 13 7 केते 91 91 ऑप्शन नंबर ए पिला माने आंसर चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 14 अछि पिला माने 100 मेन हैव प्रोविजन फॉर 27 वीक माने 100 जनकर 100 जन मेन कर खाद्य पिला माने 27 दिन जे अछि बा 27 वीक रो खाद्य अछि 100 जनक पई 27 वीक रो पिला माने खाद्य अछि ठीक अछि दे आर जॉइंट 80 मेन प्रथमे 100 जन थिले पुनी 180 बा 80 जन जॉइन होला माने कोन 180 जन मेन हे गेले हमु पछेछि 180 जन मेन केते दिन जे खाइबे आको सॉल्व कर दो 0 को 0 कैंसिल हो गेला 9 रे काटले 9 दुगुणी 18 9 3 27 2 रे काटले 2 5 10 3 5 15 माने x = 15 माने 15 दिन खाद्य बा 15 वीक रो पिला माने प्रोविजन पिला माने हबो तो ऑप्शन नंबर बी हबा आंसर चलो जबा आ गोटे क्वेश्चन को बहुत इजी इजी क्वेश्चन अछि पिला माने कहूच परा माने क्वेश्चन इजी अछि मेन अछि कैलकुलेटिव टा मेन आ तम माने जदी एई भलिया क्वेश्चन जदी सब दिन जदी प्रैक्टिस करछ ना ताले मु कहूची तमरो माने जो आरआई अमिनो एग्जाम आगु हबो ना जो शिफ्ट रे भी तमरो पडो तमरो मिनिमम टू मिनिमम 20 रु 19 मार्क तो आराम से रहिबो एटा मो ग्यारंटी ठीक अछि किंतु तमे सब वीडियो को आराम से देखिबार अछि जदी सब वीडियो जदी बा गोटे वीडियो मिस करछो ना ताले भाबो जे तमे गोटे गोटे मार्क भी कमे कमे दोछो तो सेति पय तमे सब वीडियो अटेंड करो आ प्रैक्टिस करो भलो से सियोर पिला माने तमे सक्सेस हबो देखो क्वेश्चन नंबर 15 पिला माने देखो आमुको देछि सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ए जो एक्सप्रेशन टा पिला माने ये कर त माने सबले भलो भाबे जानिछो प्रथमे हमर कोन प्रथमे हमर ब्रैकेट पिला माने सॉल्व करे बा इनर ब्रैकेट कोन अछि 4 2 अछि 4 2 पिला माने 6 तापर हम लिखि दबा 5 लिखि दबा कर्ली ब्रैकेट दे दबा इनटू 3 लिखि कर्ली ब्रैकेट दे दबा देखो
ଦେଖ 6 3 ପିଲାମାନେ କେତେ 18 18 ପିଲାମାନେ 5 ଗଲେ କେତେ 13 ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ 13 ଲେଖି ଦଉଛି ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ବ୍ରାକେଟ କାମ ସରିଗଲା। ଆଉ କେତେ ରହିଲା ଇଏ ରହିଲା 6 ପ୍ଲସ 13 ଏଇ ବ୍ରାକେଟ ଆମେ ବସାଉଛି 13 6 ଆମର କେତେ 13 ଆଉ 6 13 6 ଆମର କେତେ 19 13 6 ଆମର 19 ତ 19 ପରେ ଆମର କେତେ ଅଛି 133 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 19 19 ରେ କାଟ 19 ରେ କାଟିଲେ 19 ସତା ବା 19 ସତା କଟିବ ତ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ନମ୍ବର ଏ 19 ସତା 133 ଠିକ ଅଛି 19 ସତା ପିଲାମାନେ 133 ଠିକ ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି क्वेश्चन नंबर 16 पिलामाने क्वेश्चन नंबर 16 अछि अनिल एंड विवेक टुगेदर ताका पाखरे केते अछि मिसिकी 12,60,000 12,60,000 ताका पाखरे अछि व्हिच दे इन्वेस्ट इन द रेशियो 3:5 ए जो टंकाटा अछि ना से टंकाटा पिला माने तीन भाग के देछि तीन भाग देछि हमर अनिल अनिल हमर के देछि तीन भाग आउ चारि भाग के देछि विवेक ଏଇଠି ପଚାରିଛି ବିବେକର ସେୟାର କେତେ ଅବଶ୍ୟ କଥା ବିବେକର ସେୟାର 4 ହେବ କେତେରୁ 7 ରୁ କାରଣ 1 2 6 ବା 12,60,000 ଆର ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 4 3 ପିଲା ମାନେ 7 ହେଲା ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ କାରଣ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ 3 ଆଉ 4 ନା ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କର ମିଶିଛି ନା 3 ଆଉ 4 ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁ 7 ଆମକୁ ବିବେକର ଦରକାର 4 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା 7 ରେ କାଟିଲେ 7 କେ 7 ତାପରେ ବଳିଯିବ କେତେ 26 କେତେ ବଳିଲା 46 ନା କେତେ ବଳୁଛି 7 କେ 7 7 କେ 7 ପାଞ୍ଚ ଛଅ 56 ବଢୁଛି ନା 7 କେ 7 56 ବଢୁଛି 7 ଅଷ୍ଟନା ପିଲା ମାନେ 56 ହବ ହଁ 7 ଅଷ୍ଟନା 56 ତାପରେ କେତେ 1 2 3 4 ଚାରଟା ଶୂନ 1 2 3 4 ମାନେ ପାଖାପାଖି 1,80,000 କୋଉଠି ଅଛି ସରି 4 ପିଲାଙ୍କର ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହବ ପୁରା 18 4 ପିଲା ମାନେ କେତେ 72 ତ 72 7,20,000 ହବ 7,20,000 ତ କୋଉଠି 7,20,000 ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ ପିଲାମାନେ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର ଡି ରେ 7,20,000 ହେଲା ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ 8 ଲକ୍ଷ କହିଲି କାରଣ ମୁଁ 4ଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲି ତରବରରେ ଦେଖ 8,20,000 ଚାଲ ଯିବା ପିଲା ସରି 7,20,000 ଚାଲ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ଅଛି ଗୋଟେ ମିନିଟ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 17 ଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 17 ଅଛି ए सर्टन सम अमाउंट टू सॉरी ए सर्टन सम अमाउंट टू 91,278 एट द रेट ऑफ 54% पर annum इन 2 ईयर ठीक अछि इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली बाप रे बाप 8 मासली इंटरेस्ट कंपाउंड हबो 2 ईयर पई 2 ईयर माने कोन 24 मंथ ठीक अछि 8 मासली कंपाउंड हबो माने प्रथम 8 मास रे थरे कंपाउंड होला सेकंड 8 मास रे आउ थरे कंपाउंड होला थर्ड 8 मास रुह देखो थर्ड 8 मास रे आउ थरे कंपाउंड होला माने टोटल खाय गेले 24 मास रे तीन टाइम कंपाउंड होला बुझलोडी कथा कारण जेते थर 8 मास से थर कंपाउंड ठीक अछि देखो आमको देछि एई जो परसेंट लिखाइ ना जो 54% पर एनम लिखाइ भल भाव देखो ई लाइन टाको 54% पर एनम लिखाइ पर एनम माने कोन ए जो 54% टा ए जो 54% टा पर वन एनम माने 50% 54 टा 50 लिखिदेली देखो ये जो 54% टा पर एनम माने 54% टा जो कंपाउंड हो सेटा ईयरली कंपाउंड हो ईयरली कंपाउंड हो बा ईयरली एटा इंटरेस्ट माने एटा केते मासर इंटरेस्ट 12 मासर इंटरेस्ट आमको दरकार कोन 8 मासिया इंटरेस्ट कारण 8 मास रे हमर अमाउंट टा कंपाउंड होची तो इंटू पिला माने 8 कर दबा तो ये 4 2 8 4 3 12 3 काटले 3 के 3 तार केते होला 24 होला 8 3 24 माने 18 2 केते 18 2 होला 36 18 दुगुण है 36 माने आमर जो 8 मासली कंपाउंड हम ना से 8 मासल कंपाउंड आम कौ परसेंट हम 36% हम बुझल कथा यहाँ भल से बुझ यही जिनसा इंपोर्टाट पिला मैंने क्वेश्चन सल्व कर 54 नहीं सल्व कर आंसर अलग बाहर माने आंसर पाखे तुम पहुंची पार ही ना कारण देखो आंसर केड़े केड़े बड़ आउ पे अमाउंट पे देख 91,278 अच्छे मैंने 91,278 केड़े बड़ अमाउंट तुम भाव काल्कुलेसन गला बेले हालत टाइट हो पूरा देख आमको ये जिन आउ थे बुझे दूसरी कारण टिके भिड लंबा होचे भलसे कनसेप्ट क्लियर कर देख आमको देती 2 मासिकिया सॉरी 2 वर्षिकिया देती 2 वर्ष माने 2 ईयर माने कौन 24 मास 24 मंथ ठीक अच्छे माने प्रति 8 मास पे वन टाइम बा थरे कंपाउंड हम सेकेंड 8 मास आउ थे कंपाउंड हम सेकेंड 8 मास आउ थे कंपाउंड होला थर्ड 8 मास पे आउ थे पे कंपाउंड हम माने 3टा 8 मास माने कौन 24 मास 24 मास तीन टाइम पे कंपाउंड हम
ঠিক ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଲାଇନଟା ଭଲସେ ପଢ ଆମକୁ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ସଟନ୍ ସମ୍ ଅଫ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଏଇ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ କେମିତି ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ଆଟ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 54% ପର ଆନମ୍ ଇନ୍ 2 ଇୟର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 54% ହେଇଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ 54% ହେଇଛି ସେଟା କେମିତିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା କେମିତିଆ ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବା କେତେ ସମୟର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏଟା ହେଲା ପର ଆନମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 54% 12 ମାସର ପିଲାମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବୁଝିଲ ଟି କଥା ଏଇ 12 ମାସିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଲା କେତେ 54% ଆମକୁ ଦରକାର କଣ 8 ମାସିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦରକାର ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁ 8 ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦବା 4 କାଟିଲେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 4 କାଟିଲେ 4 3 12 3 କାଟିଲେ 18 କଟିବ 18 ଦୁଗୁଣେ କେତେ 36 ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 8 ମାସିଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କେତେ 36% କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ବୁଝିଲ ଟି କଥା ଏଇଟା ଡାଉଟ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ ପୁରା ଡିଟେଲ ଭଲସେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି ଏବେ ଦେଖ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେଏବୁଲ ଆମେ କେତେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପେ କରିବା ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ସମ୍ ଆମେ ସେମ୍ ସମ୍ ରେ ସେମ୍ ସମ୍ ମାନେ କଣ ଏଇଟା ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ପାଇଛେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତେ ପାଇଛେ 91,279 ଆମେ ପାଇଛେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ଆମାଉଣ୍ଟ ଆମେ ପାଇଛେ ବୁଝିଲ ଟି କଥା ଏଇଟା ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇଛେ ଆମକୁ ଆମାଉଣ୍ଟ ବାଦେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ସେଟା ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଯୋଉଟା ଆମେ ବାହାର କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାର କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ବାହାର କରିବା ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ 54% ର 2 ଇୟର ଆମକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେଡ ଆମକୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଚାରିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ପଚାରିଛି ଆମାଉଣ୍ଟ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ମିଳିବ ସେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ 54% ର 2 ଇୟରରେ ଆମକୁ ଆମାଉଣ୍ଟ କଣ ଏଇଟା ହେଲା ଆମକୁ ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାର କରିବା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାରିଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ବା 2 ବର୍ଷର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲଗାଇବା କାହା ଉପରେ 54% ଉପରେ ତାପରେ ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପାଇବା ବୁଝିଗଲା ଟି କୋଶ୍ଚିନ ତମକୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଲସେ ବା ସ୍କେଲିଟନ କହିଦେଲି କୋଶ୍ଚିନର ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖ ଆକୁ ଇରେଜ କରିଦବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ଦେଖ ଆମର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି କେତେ ମାସିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି 8 ମାସିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ବା ସରି 8% କଣ ଲେଖିଦେଲି ବା 8 ମନ୍ଥଲି ପିଲାମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ଆଉ 8 ମାସିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ କେତେ ଥର ହେଇଛି 3 ଥର ହେଇଛି 3 ଥର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି 8 ମାସିଆ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଆମର 3 ଥର ହେଇଛି ମାନେ ଆମେ 24 ମାସରେ ଆମର ତାହେଲେ କେତେ ଟାଇମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଅବଶ୍ୟ କଥା ଭାଇ 24 ମାସରେ 3 ଟାଇମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି 24 ମାତ୍ରାରେ 8 8 8 3 ଟାଇମ ପିଲାମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଛି ମାନେ ଯୋଉ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ବାହାରିଲା ଆମର 8 ମାସିଆ ଯୋଉ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ରେଟଟା ପିଲାମାନେ ବାହାରିଥିଲା ଏଟା କେତେ ବାହାରିଲା 36% ବାହାରିଥିଲା ଆମର 54% ଯୋଉ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଆନୁଆଲି ବାହାରିଥିଲା ବା ଆନୁଆଲି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ 36% ବାହାର କରିଦେଲେ କେତେ 8 ମାସରେ 36% ଆମେ ବାହାର କରିଦେଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବ 100 ଟଙ୍କା ସେଟା ପ୍ରଥମ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ବଢିକି କେତେ ହେଇଯିବ 136 ହେଇଯିବ ପୁଣି ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ସେକେଣ୍ଡ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ବଢିକି ପୁଣି 136 ହେଇଯିବ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ 100 ଟଙ୍କାଟା ରହିବ ନା ସେଇ 100 ଟଙ୍କାଟା ପୁଣି ବଢିକି 136 ହେଇଯିବ ମାନେ ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ପିଲାମାନେ ବଢିବ କେତେ 100 ର ପିଲାମାନେ 100 ର କ୍ୟୁ ବଢିବ ଏପଟେ 100 ର କ୍ୟୁଟା ବଢିକି ଏପଟେ କେତେ ହେଇଯିବ 136 ର କ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲ ଟି କଥା ଏତିକି ହିଁ ଜିନିଷ ଏବେ ଦେଖ 100 ର କ୍ୟୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କରିଦବା କାହିଁ 100 ବେଶୀ ଓଭର ହେଇଯିବ ଆମେ ତାକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କରିଦବା ଟିକେ ବେଶୀ ଇଜି ହବ ଦେଖ ଆମର 36ଟା ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାକ୍ସନ କାଟିଲ 36ଟା 36 ବାଇ 100 ଟା କେତେ ହବ ଇଏ ପିଲାମାନେ 36 ବାଇ 100 ଟା ଯଦି ଆମେ ତାକୁ କାଟିବା ନା ଇଏ ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ କେତେ 4 କାଟିଲେ 4 ନୂଆ 36 4 କାଟିଲେ 4 100 କାଟିଲେ 25 ତ 9 ବାଇ 25 ମାନେ 25 ରୁ ବଢିକି କେତେ ହେଇଯିବ 25 ରୁ ବଢିକି ହେଇଯିବ କେତେ ଆମର 34 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି 25 ରୁ ବଢିକି 34 ହେଇଯିବ ଏଇଟା ପୁଣି କେତେ ଥର ବଢିବ 3 ଥର ବଢିବ ମାନେ 25 ର କ୍ୟୁ ବାଇ 34 ର କ୍ୟୁ ତମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଏଇନା ବୁଝିଲି ନା ଥରେ 25 ରୁ ବଢିକି 34 ହେଇଯିବ ପୁଣି 25 ରୁ ବଢିକି 34 ହେଇଯିବ ପୁଣି 25 ରୁ ବଢିକି 34 ହେଇଯିବ ଆକୁ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 25 ର କ୍ୟୁ ଇଏ ହେଇଯିବ 34 ର କ୍ୟୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସବୁତିକ ପଏଣ୍ଟକୁ ନା ପୁରା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ବୁଝଉଛି ଏଥିପାଇଁ ବୁଝଉଛି ନା କାରଣ ସବୁତିକ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପିଲାମାନେ ରହିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ବୁଝଉଛି ବୁଝିଲଟି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଭିଡିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ବୁଝେଇ ପାରିବି କାଲକୁଲେସନ ବହୁତ ସର୍ଟରେ ବି କରିପାରିବି ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଭିଡିଓ କରିପାରିବି ମାନେ ମୋର 20ଟା କୋଶ୍ଚିନକୁ ମୁଁ ମାକ୍ସ 30 ମିନିଟରେ ହିଁ ବୁଝେଇଦେବି ମୋର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ପୁରା ଡିଜିଟାଲ ସମ୍ ଲଗେଇବି ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବୁଝେଇବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଆପଣମାନ ମାଇଣ୍ଡରେ ପଶିବା ଦରକାର ନା ଭଲ ପିଲାମାନେ ତ ବୁଝିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ତାଙ୍କର କମଜୋର ଥିବ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ବୁଝାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ କରିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ତମକୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ନା ତାକୁ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ମତେ ଜଣେଇଦବ ସାର୍ ମତେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଜଣା ବା ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ସିଫ୍ଟରେ ବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ସଲ୍ଭ କଲାବେଳେ ପାଇବି ନା ତାକୁ ମୁଁ ଭଲସେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିକି ବୁଝେଇବି ବୁଝିଲ ଟି କଥା ଚାଲ ଯିବା ଦେଖ 24 ର ବା 25 ର କ୍ୟୁ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଥିବ ଭଲ ଭାବରେ 25 ର କ୍ୟୁ କେତେ 15,625 ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା 1 ଠୁ 30 ଯାଏର ସ୍କୋୟାର ଆଉ କ୍ୟୁବ
ତମର ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ହେଲା, ଏଇଟା ପୁରା ମନେ ରଖିଦବ କାରଣ ତମର କାଲକୁଲେସନରେ ଏଇ ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ସମୟଟା ବଞ୍ଚିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ 34 କ୍ୟୁ ମୁଁ ତ ବି ଜାଣିନି, ତ 34 ଇଣ୍ଟୁ 34 କେତେ 4 × 16 ଇଏ ରହିଯିବ କେତେ 6 4 3 12 4 3 12 12 12 24 24 1 25 5 ରହିଯିବ 3 3 9 10 11 ତାପରେ ପୁଣି 34 ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କର 4 ରେ କାଟିଲେ 6 24 4 4 5 20 ଇଏ ରହିଯିବ 0 ଶୂନ ଘରେ ବାବା 0 0 20 21 22 2 ରହିବ ନା। ଦେଖ 4 କେ 4 4 କେ 4 5 6 ତାପରେ 4 କେ 4 4 6 2 4 6 3 ପିଲା ମାନେ 18 18 କିଲୋ 1 ରଖିନେଲା 8 5 3 15 15 1 ହେଇଯିବ କେତେ 16 6 ତାପରେ 3 କେ 3 1 ହେଇଯିବ 4 3 କେ 3 ତାକୁ ଯଦି ମିଶେଇଦବା ଇଏ ହେଇଯିବ କେତେ 4 ଇଏ ହେଇଯିବ 0 ତାପରେ 3 ତାପରେ ଆର ପଟ ପଳେଇବା 9 ତାପରେ 3 39304 39304 ହେଇଯିବ ମାନେ 34 ଯୋଉ କ୍ୟୁଟା ବାହାରିବ ନା ସେଟା 29304 ବାହାରିବ। ବୁଝିଲ ଟି କଥା। ଏଇ 29304 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ମୁଁ କେତେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ 91200 କେତେ ହେଇଛି 91000 ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ 39,000 ବା 29304 ଯୋଉ ଦେଇଛି ସେଇ 29304 ର ପିଲାମାନେ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 91278 ଆମକୁ ଦେଇଛି ବା 29304 ର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ହେଇଛି ଆମକୁ 91278 ଦେଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 91278 ଦେଇଛି ନା ତାର ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ 39,304 ଦେଇଛି। ଆମକୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କେତେ 15,625 ଇଣ୍ଟୁ 15,625 ଆକୁ ଯଦି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ଆମେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପିଲାମାନେ ପାଇଯିବା। ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ କାଲକୁଲେଟ କରିନି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା କାରଣ ଭାବ ଆକୁ ଏଇନା କାଲକୁଲେଟ କଲା ପରେ ମାନେ ଗଲା ସଇଲା ଖେଳ ଶେଷ। ଆକୁ ଏଇନା କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତାକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବା ତାକୁ ଏପଟ ପେଜକୁ ମୁଁ ଆଣୁଛି ହେରି କେତେ ଥିଲା ଆମର 91,278 91,278 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 91,278 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 39,304 39,304 ଇଣ୍ଟୁ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ କଣ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ହେଲା ଯୋଉ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଆମକୁ ଏବେ ମିଳିଲା ସେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ଦେଖ 15,625 15,625 ହେଲା। ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆମର କଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବାହାର କରିବା କେତେ ପରସେଣ୍ଟରେ 54%ରେ 2 ଇୟର ପାଇଁ 2 ଇୟର ପାଇଁ 54% ଇୟର ହେଲା। 54% ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ 54/100 5ରେ କାଟିଲେ 5 କେ 5 ସରି 2ରେ କାଟିଦେବା 2ରେ କାଟିଲେ 2 ଚଉ ପିଲା 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 7 14 ମାନେ 27 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ 50 27 50 ହେଲେ ମାନେ 50 ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 27 ବଢିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 77 ହେଇଯିବ 50 ର ସ୍କୋୟାର ଆଉ 77 ର ସ୍କୋୟାର ବୁଝିପାରିଲ ଟି। ଦେଖୁନ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ କଣ ହେଇଯିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ 50 ଗୋଟେ ଥିବ 50ଟା ବଢିକି କେତେ 77 ହେଇଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ପିଲାମାନେ କାରଣ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହଉଛି ନା ଆମକୁ 2 ଇୟର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆଉ ଥରେ ନହେଲେ ପଢି ଦଉଛି ବେଟର ହବ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେଏବୁଲ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହ୍ୱାଟ ୱିଲ୍ ବି ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେଏବୁଲ ଅନ୍ ଦ ସେମ୍ ସମ୍ ଯୋଉ ସମଟା ଆମେ ପାଇଲେ ଏଇ ସମ୍ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ପେଏବୁଲ କରିବା ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ସମ୍ ସେମ୍ ରେଟ୍ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବେଟା ରେଟ୍ ଦେଇଥିଲା 51% ରେଟ୍ ଦେଇଥିଲା କେତେ 51% ପ୍ରଥମେ 51 ଦେଇଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି 8 ମାସିଆ କରିଥିଲେ ସେମ୍ ରେଟ୍ ଆଉ ସେମ୍ ରେଟ୍ ଆଉ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏଠି ବି ପିଲାମାନେ ଟାଇମଟା ପିଲାମାନେ 2 ଇୟର ପିଲାମାନେ ରହିବ। ବୁଝିଲ ଟି ଆକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ଇରେଜ କରିଦେଇ କ୍ଲିୟରଲି ଲେଖିଦେବା କାରଣ ସୁନ୍ଦର କରି ଲେଖିଲେ ହିଁ କାଲକୁଲେସନଟା ସେତେ ସୁନ୍ଦର ହବ। ଦେଖ ଟାଇମଟା ପିଲାମାନେ ଆମର କେତେ ଅଛି ଟାଇମଟା ହେଲା 2 ଇୟର ରେଟଟା ପିଲାମାନେ କେତେ 51% ଆମକୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ 51% ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିଥିଲେ 27/25 27/25 ବାହାର କରିଥିଲେ ଟି ନା କେତେ ବାହାର କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ କରିଦଉଛି ପିଲାମାନେ 51% ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁ 51 କେତେ 54 ଥିଲା ନା 51 ଥିଲା ସରି 54 ପିଲାମାନେ ଥିଲା ନା 54 ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଡାଉଟ ହେଲି। ଦେଖ 54% ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁଟା କେତେ 54 ସରି 54/21 ହେଲା 27/25 ହେଲା ଠିକ ଅଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଲା 27/25 ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରରେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିବ କେତେ 25ଟା ବଢିକି ବା 25 ରୁ ବଢିକି କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ 77 ହେଇଯାଇଥିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟରରେ ବି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ହେଇକି 25ଟା ବଢିକି କେତେ ହେଇଯାଇଥିବ 77 ହେଇଯାଇଥିବ 77 ହେଇଯାଇଥିବ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ପିଲାମାନେ କଣ କରିବା 25 ର ସ୍କୋୟାର 77 ର ସ୍କୋୟାର ଠିକ ଅଛି। ଏଇ 25 ର ସ୍କୋୟାରଟା କେତେ 625 ଏଠି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାମାନେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖି ଦଉଛି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଆମେ କେତେ ପାଇଯାଇଛେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲଟା ଏଇ ଭ୍ୟାଲୁଟା ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ 91,278 ଡିଭାଇଡେଡ ବାଇ
39,39,304 इंटू 15,625 एटा तो आमर प्रिंसिपल तापर आमर अमाउंट पे बढ़ी के केते पे आमर अमाउंट पे बढ़ी गोटे मिनिट देख ये पे देख ये जो 77,25 है 77,25 5 4 है गोटे मिनिट देख कौटी थी गोटे कल आसला देख कौटी थी आमर ये देख यहाँ पे कौन प्रिंसिपल देख आमर अमाउंट माने कौन अमाउंट है प्रिंसिपल प्रिंसिपल इंटू है इंटरेस्ट इंटरेस्ट ये दुटा को आमर है अमाउंट बुझल कथा अमाउंट माने कौन प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट आमर एटा तो पे प्रिंसिपल आम अलरेडी पे बाहर करचे ताको पे क्या सह गुणा इंटरेस्ट सह गुणा इंटरेस्ट आमर पे के नुआ पे नुआ अमाउंट पे प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आमर के बढ़ो आमर कंपाउंड इंटरेस्ट पे बढ़ो के ठीक अच्छे ना आमर टू टाइम कंपाउंड ही बढ़ो के बढ़ो 77 पे स्क्वायर डिवाइड बाय 25 स्क्वायर आ 25 स्क्वायर भैल्यू के 625 छाड़ 25 स्क्वायर सेमती था यही भैल्यूटा जो ना 15,625 ताको मुझे डायरेक्ट पे लिखी दूसरी 25 क्यू बेटर हम कारण 15,625 टा कार भैल्यू 25 क्यू बाहर ऊपर पे 77 स्क्वायर टाक 77 आगला 77 तार पे स्क्वायर है 7 पे 49 ये रही 9 7 49 7 49 9 9 18 18 पे 18 18 9 ये जो 2 7 पे 49 2 है 59 5929 ये रहा के 5929 देख यहाँ डायरेक्ट कटिज कौटी पे कटिगले ये पे रही के 25 स्क्वायर 25 स्क्वायर सॉरी 25 खाली खाली 25 रही है 25 4 है 25 कौन रहा 5 है गोटे कैलकुलेशन गोटे मिस्टेक कर 4 है 5 25 गोटे 25,000 2 25 गोटे मिनट गोटे चेक कर दे कैलकुलेशन कौट गोटे कैलकुलेशन बोधे मिस्टेक अच्छे छाड़ मुझे इरेज कर देखिए आउ तो लिखी दूसरी मुझे जाए लिखी प्रिंसिपल ठीक अच्छे प्रिंसिपल 4 5 5 3 टाइम 90,000 ये ठीक अच्छे ये तो कैलकुलेशन ठीक अच्छे 4 है 25 625 25 4 5 ठीक तो अच्छे यहाँ ठीक देख जिते बड़ बड़ कैलकुलेशन हो ना तो से बेले बेले गोटे गोटे जगह एरर हो जाए क्या बुझेगा समय ना निजे करवा अलग बुझे कि पे अलग अच्छे निजे करवा अलग मैं आउ थे कैलकुलेट करदेवी बेटर हम कारण आई थिंक मोर टे गोटे कैलकुलेशन एरर मत फिल हो गोटे कैलकुलेशन एरर देख निजे करवा अलग बेले बेले फ्लो फ्लो पे बुझेला बेले 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 जिनसा ना एपट सेपट हो जाए आउ तो कैलकुलेट करदे वीडियो लंबा हो सत टे एडजस्ट करदे बोले देख यहाँ पे आम कौन पाइगले प्रिंसिपल पाइगले ठीक अच्छे प्रिंसिपल पाइगले ये जो प्रिंसिपलटा जहाँ भी अच्छी से प्रिंसिपलटा बढ़ी आमर के पे पूर्वर था यही सम उपर 54% है रेट रेट है के 54% टाइम है के 2 ईयर ठीक अच्छे ये जो प्रिंसिपलटा अच्छे से प्रिंसिपलटा जब मुझे 100 नेबी ये प्रिंसिपल भैल्यू जब मुझे 100 नेबी ये 100टा बढ़ी प्रथम वर्ष के 54% हो 154% हो सेकेंड वर्ष ये जो 100टा ये प्रिंसिपल भैल्यूटा जब मुझे टोटाल भैल्यू जब 100 नेबी ना प्रथम वर्ष ये 100टा बढ़ी के 154 हो सेकेंड वर्ष भी 100टा बढ़ी 154 हो कितु मुझे 100टा 54टा जब भाग करी ना तो 100 आउ ये जो के 54 ताकू जब भाग करी 54 जब भाग 2 रे भाग करी ये के 54 भाग गले 4 सरी गोटे कटे 4 हेले भाग गले के 4 दुगुणे पिला माने सरी 2 दुगुणे 4 2 7 14 ये जो 50 तो 25 27/50 तो ये डायरेक्ट पिला माने एमती लिखि दउची डायरेक्ट लिखि दउची भी देखो এইটা প্রিন্সিপালটা যদি ମୁଁ 50 ନେବି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଟୋଟାଲ ଭ୍ୟାଲୁଟା ଯଦି ମୁଁ 50 ନେବି ଏଇ 50ଟା ବଢିକି କେତେ ହେଇଯିବ 27 ହେଇଯିବ ପୁଣି ଫର୍ଦର 50ଟା ବଢିକି କେତେ ହେଇଯିବ ସରି 77 ହେଇଯିବ କାରଣ 50 ପ୍ଲସ୍ 27 77 ପୁଣି 50ଟା ବଢିକି 77 ହେଇଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏଥିରେ ତ କାହା ଡାଉଟ୍ ହବା କଥା ନୁହଁ 50 ର ସ୍କୋୟାର ହେଇଯିବ ମୁଁ ବୋଧେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବୋଧେ ଭୁଲ କରିଥିଲି 50 ଟାକୁ 25 ନେଇ ଯାଇଥିଲି ବୋଧେ ଠିକ ଅଛି ନା ତ ଟିକେ ହେଇଯା ସବକନସିୟସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଇଟା ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଦେଖ ଏଇ 77ଟା ବଢିକି କେତେ ହେଇଯିବ 77 ର ପିଲାମାନେ ସ୍କୋୟାର ଆଉ 77 ସ୍କୋୟାରଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ପିଲାମାନେ ବାହାର କରିଥିଲି କେତେ ଆଉ ଥରେ ବାହାର କରିଦଉଛି 77 ये जो 77 7 7 49 9 7 7 49 7 7 49 9 18 18 18 19 22 माने 2 तापर 7 7 49 49 से चलना 59 तो 5929 ये 77 ର भ्यालुटा केते 5929 ये 50 ର भ्यालुटा केते हमरो 50 ର भ्यालुटा हला 5 50 25 तो 25 होइजो मो एठी एरर करथिले 25 को एठी भूल कर देथिले हला देखो एबे देखो मोटा एटा ए फिगरटा को अनुमान करो हला भलो से अनुमान करो देखो एटा हमरो प्रिंसिपल तो मैं एठी लिखि दउ देखो प्रिंसिपल हला केते 91278 डिवाइडेड बाय 39304 into
इंटू 15264 15624 इंटू आमर बढ़ी के 25 रु बढ़ी अमाउंट के पे 5929 आपको सॉल्व करदे आम आंसर बाहरी पड़ो सैला यही जिनसा टिके ना मुझे एरर करदे कौन ना मुझे जो 50 टाक मुझे 25 नहीं पे कैलकुलेसन करदे देख यहाँ को 25 काटा ये 25 के टाइम कटे 25 काटिले ये 100 आपको जब 25 काटा ये के 25 स्क्वायर 25 स्क्वायर हो कारण 25 क्यू 25 कटिगला 25 स्क्वायर के 625 डायरेक्ट लिखिद 625 पुणी फर्दर जो काटा फर्दर काटिला ये 4 ये डायरेक्ट पे कटे कौन 25 काटिले 25 4 कटे 25 काटिले ये कटे 25 तो ये डायरेक्ट भैल्यू पे के 4/25 ये पे इंटू गोटे करदे इंटू 4/25 ये सब दिग को सरी 25/4 हम ना 25/4 आपको डायरेक्ट इरेज करदा ये आउ किसी दरकार नहीं आपको आम सल्व करदे ये डायरेक्ट लिखी दूसरी 25/4 ठीक अच्छे देख एबे पे आपको पे कैलकुलेट करवा आपको कैलकुलेट करें आम डिजिटल सम लगे तो बेटर हम कारण आपको कैलकुलेट करवाटा मैंने बहुत अलिया हो डिजिटल सम लगेदेटा बेटर हम देख डिजिटल सम तुम मैंने जानी देख एटी पे ऊपर देख ऊपर अच्छे 9 1 9 पे कैनसल हो 2 1 3 7 3 पे 10 ये 8 मैंने ऊपर डिजिटल समटा 9 अच्छी मैंने जो भी संख्या हम ना कारण 9 जदि ऊपर डिजिटल सम हुए ना सबूर संख्यार पे डिजिटल सम पे 9 हो गला तो ये पे जहाँ भी पे आंसर बाहर तार पे डिजिटल सम 9 बाहर देख 8 पे गला 8 गोटे मिनट 8 कौन पे देख यहाँ पे के 8 अच्छी 8 8 6 पे के 8 6 आम 14 14 4 है 18 18 4 आम 22 22 8 है 30 तो डिजिटल सम आम 3 बाहर कौटे गला पेन पेन बाहर यहाँ तो हेनी 8 6 पे 8 6 14 14 14 5 19 सरी 8 6 पे के 14 14 5 19 19 19 10 के 19 1 20 7 27 तो यहाँ पे 9 कटुची तो यहाँ को आम रखा कनसीडर 9 पे कटुची यहाँ आंसर हो पारे देख 9 6 पे के सरी 8 6 पे के 8 6 14 14 3 17 18 19 19 1 20 6 26 यहाँ हेनी 8 5 पे के 8 5 है 13 13 14 15 15 3 18 18 18 5 है के 18 5 है 23 यहाँ भी हेनी तो आंसर हम ऑप्शन नंबर 2 आपने चेक करेंगे आंसर हम ऑप्शन नंबर 2 मुझे डिजिटल सम लगेदेली केमी लगे पे तुमको कहीदेली कारण जदि ऊपर पे जब 9 रुहे ना 9 रुहे तो 9 सबुत पे 9 ही मल्टीप्लाई हम तले पे देखिपे ये डायरेक्ट जदि पे तुम ऊपर 9 बाहरी पड़े ना तो डिजिटल सम 9 ही हम तो कारण सब सब मल्टीप्लाई कर 9 ही बाहर तो मुझे डिजिटल सम लगेदेली आ बेसी कैलकुलेसन करूनी बहुत अलिया हो गलानी वीडियो पे बहुत लंबी गलानी जदि ना आहरी कैलकुलेसन करी मत आहरी 5 मिनट दरकार ये कैलकुलेसन कंप्लीट करा मत 5 मिनट दरकार पड़ो ठीक अच्छे चलो जो पे नेक्स्ट क्वेश्चन सल्व करवा तो रोचे मैंने ये क्वेश्चन जब भी तुम एग्जाम आसा स्किप करवाटा बेटर हम कारण ये क्वेश्चन देख आउ गोटे कथा तुम आप्रोक्सीमेसन लगे पारे ये क्वेश्चन कौन लगे पारे मुझे आप्रोक्सीमेसन लगे सल्व करता कि देख नंबर गुड़ा सब तो पाखापाखि अच्छी पूरा पाखापाखि देख 85,235 अच्छी 86,000 अच्छी पुणी 86,000 अच्छी ये पुणी 86,000 मैंने पूरा पाखापाखि नंबर अच्छी तो ये आप्रोक्सीमेसन कम ही करनी ठीक अच्छे तो से पे डिजिटल समटा बेटर हम तो तुम मैंने कैलकुलेटर मारिक भी चेक करदेव ना फिर भी रह मुझे मारिक चेक कर दिए 4 हेले गोटे मिनिट 86,985 हाँ आंसर सेम बाहर पे मैंने आंसर सेम बाहर डिजिटल सम लगे ऑप्शन नंबर 2 भी बाहर आंसर बाहर चला तो तुमने डिजिटल सम लगे पार डिजिटल सम केमती लगे गोटे क्लास आसो आगू जो मैंने आगु पढ़ी तो बेटर कथा जो मैंने न पढ़ी भी से आगू क्लास आसो टे खाली वेट कर चलो जो नेक्स्ट क्वेश्चन की देख क्वेश्चन नंबर 18 पे कौन अच्छी क्वेश्चन नंबर 18 अच्छी ए साइक्लिस्ट ट्राभेल ए टोटाल डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर ठीक है 60 किलोमीटर ट्राभेल कला फास्ट 1/3 60 1/3 के 20 प्रथम 20 किलोमीटर सी कौन के स्पीड जाइए 20 किलोमीटर पर आवर जाइए प्रथम 20 किलोमीटर से 20 किलोमीटर पर आवर जाइए के समय लगुच 1 आवर लगुच सेकेंड 1/3 पे मैंने 15 किलोमीटर पर आवर जाइए सेकेंड भी 1/3 मैंने कौन 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर आवर जाइए मैंने 5 4 5 3 की मैंने एतिक आवर पे लगी लास्ट 1/3 मैंने कौन आउ 20 तो बढ़ी कौन लास्ट 1/3 पे मैंने 12 किलोमीटर पर आवर जाइए पे मैंने 5 सरी 4 काटिले 4 3 की 12 4 5 20 एतिक आवर पे लगी आमको पचार एवरेज स्पीड फर्मुला कौन टोटाल डिस्टेंस एवरेज स्पीड पे फर्मुला है टोटाल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम देख टोटल डिस्टेंस हमर केते अछि 60 अछि और टोटल टाइम पिला माने केते लागला प्रथमे घंटे तापर 4/3 आवर तापर 5/3 आवर 1 प्लस 4/3 आवर तापर 5/3 आवर 3 कॉमन जीवरी 3 गले हेरी 3 के 3 प्लस 4 प्लस 5 5 4 9 3 12 तो 60 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 12 काटले 12 5 60 5 3 15 तो 15 घंटा ताको लागिवो कोडे गला ऑप्शन नंबर ए पिला माने 15 घंटा चलो जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 19 देछि हमर इफ द 5 डिजिट नंबर केते n 9 5 2 1 इज डिविजिबल बाय 11 जदि गोटे संख्या 11 द्वारा डिविजिबल आमे ताको केमिति जानिबा आमे केमिति आइडेंटिफाई करबा जे गोटे संख्या 11 द्वारा डिविजिबल मन रख तार जो इवेन डिजिट गोटे संख्यार इवेन डिजिट आउ ऑड डिजिट जहाँ भी अच्छी इवेंट डिजिट आउ ऑड डिजिट जहाँ भी अच्छी से इवेंट डिजिट आउ ऑड डिजिट रो जो सम टा थिबो जेमिति कि देखो गोटे संख्या मु नहीं जाउची 18 एटा एग्जांपल हिसाब रे न चला 185217 ई संख्यार जो इवेंट डिजिट माने कोन 1 5 1 ई जो इवेन पोजीशन जो नंबर उडा अछि सॉरी इटा ऑड पोजीशन रहला ना जो ऑड पोजीशन जो नंबर उडा अछि ना ऑड पोजीशन रे से ऑड पोजीशन सम माने 1 1 5 6 6 1 7 आउ इवेन पोजीशन जो सम जेमिति कि ई गैप टा 8 रहला 2 रहला और 7 रहला 8 2 10 17 7 रु 7 माइनस 17 गले केते रहला 10 ई 10 टा कोन 11 द्वारा डिविजिबल की डिविजिबल न माने ई टोटल संख्या टा 11 द्वारा डिविजिबल न ठीक अछि जदि 10 जगह जदि पिला माने 11 आस्थांता ना ताले ई संख्या टा पिला माने 11 द्वारा डिविजिबल हेइथांता ठीक अछि गोटे मिनिट आको आउथर कैलकुलेट कर दबा देखो आ गोटे नुवा नंबर नै होछु मु देखो 986126 1 2 3 छाड़ जदि एई संख्या को हमें अल्टरनेट जोड़ देखो 9 6 पिला माने केते 15 15 2 पिला माने केते 15 2 हमर 17 तो तार पिला माने ऑड डिजिट रे पिला माने कोन आसिला 17 आसिला माने 9 6 तापर आको गैप रे केते 2 9 6 पिला माने केते 15 15 2 17 तो 17 आसिला आको गैप रे देखो 8 8 को 9 9 6 पिला माने केते आसिला 15 8 9 6 केते आसियो 15 8 को 9 9 6 पिला माने 15 तो 15 आ 7 रो डिफरेंस टा केते 2 तो 2 पिला माने हमर 11 द्वारा कटुनी 11 द्वारा डिविजिबल होउनी कि आर वैल्यू पिला माने 0 ही आसुनी तो एई संख्याटा भी 11 द्वारा डिविजिबल नुह हैला तो तुम पिला माने इथरो कोन बुझिलो मल्टी पिला लिखि दोची गोटे जगह रे 11 द्वारा कोन को डिविजिबल होबो इटु मु लिखि दोची बेटर होबो देखो 11 द्वारा 11 डिविजिबिलिटी रूल कौन 11 डिविजिबिलिटी रूल टा हमर इवेन पोजीशन रो नंबर रो सम एंड ऑड पोजीशन रो नंबर रो सम बा इवेन पोजीशन रो नंबर रो सम आ ऑड पोजीशन रो नंबर रो सम रो डिफरेंस हला डिफरेंस कोन आसीबो 0 आसीबो और मल्टीपुल ऑफ 11 जदि आसे ताले से संख्याटा पिला माने 11 द्वारा डिविजिबल ठीक अछि जेमिति कि 11 आसीबो नले 22 आसीबो नले 33 आसीबो ठीक अछि हमर इवेन पोजीशन रो जतिक नंबर आ ऑड पोजीशन जतिक नंबर अछि ताको जदि मिसै देले हमर 11 आसुची 22 आसुची 33 आसुची बा एरा टोटल पिला माने 0 आसुची ठीक अछि बा ता डिफरेंस बा ताको जदि मिसै दा फेड दा जदि 0 आसु ना ताले ई नंबरटा पिला माने 11 द्वारा डिविजिबल तो एति पिला माने भला भाबरे देखो 9 अछि 5 अछि आ 1 अछि इवेन पोजीशन पिला माने कोन अछि 9 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू पिला माने कोन अछि देखो ऑड पोजीशन देखो भला भाबरे 9 आ 2 अछि 9 2 पिला माने 11 5 5 को पिला माने 6 बा n प्लस 6 इज इक्वल टू पिला माने 11 तो n पिला माने हमर n रो वैल्यू टा पिला माने देखो n रो वैल्यू 11 टा पिला माने जदि एपटू को आने ई जो केते -5 11 वैल्यू एपटू -5 n रो वैल्यू टा हमर कोन आनिबा जोटा कि आइदर पिला माने हबो 11 हबो n रो वैल्यू पिला माने हमें कोन आनिबा जहा द्वारा कि 5 रु जदि ई जिंसटा फेडी दबा ना आइदर सेटा 0 हबो नले 11 हबो बुझलटी कथा n रो वैल्यू टा हमें कोन आनिबा जहा द्वारा कि हमें 5 ताटू माइनस कर देले आइदर 0 हबो नले 11 हबो हमें गोटे 2 डिजिट नंबर टा आनी परिबानी जदि n रो वैल्यू को हमें 16 पकेबा ना तो 16 रु 5 गले केते हिजिवो 11 हिजिवो 16 रु 5 गले 11 हिजिवो तो हमें एटी 16 पके परिबा नाही कारण कोन पई कारण n पिला माने एटी गोटे सिंगल डिजिट नंबर तो हमें एटी पिला माने n जगह रे कोन पके दवा n जगह रे 5 पके दवा जदि n जगह रे पिला माने 5 पके दो ना 5 - 5
इज इक्वल टू केते आसीबो 0 ताले ई नंबरटा पिला माने टोटल 11 द्वारा पिला माने डिविजिबल हो जो ताले l ର वैल्यू पिला माने कोन हबो 5 हबो n इज इक्वल टू पिला माने कोन 5 हबो देखो आमु पचारची वैल्यू हबो 3n माने 5 into 3 n ର वैल्यू केते 5 5 into 3 केते 15 आमु पचारची कोन n इज ए नेचुरल नंबर आमे तो 5 टा गोटे नेचुरल नंबर तो आंसर हबो कोन 15 ऑप्शन नंबर ए हला आंसर चलो जे पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 टा पिला माने देखो लिखिची ए शॉपकीपर बाय करची वाचेस 8 टा पिला माने वाच बाय करची केते टंका रे 1250 टंका रे ताले गोटे वाच कॉस्ट प्राइस टा गोटे वाच रो पिला माने कॉस्ट प्राइस कोन हबो 1250 डिवाइडेड बाय 8 8 रे काटले केते हिजबो 8 रे काटले 8 के 8 सॉरी 8 5 पिला माने 40 तापर 800 को 48 तापर पुनी पॉइंट लगिलो एपट पळेछो 8 दुगुणे 16 8 पंटा 40 तो 1 to 5.25 बाहरिबो गोटे गोटे वाच रो कॉस्ट प्राइस टा बाहरिबो से सेल करछि 6 टा वाच को 1050 सेल करछि माने गोटे वाच रो सेलिंग प्राइस ताले केते 1050 डिवाइडेड बाय 6 6 रे काटले हमर बाहरिबो 6 के 6 700 को पिला माने 42 तापरे 6 5 पिला माने 30 डबल 0 बाहरि पड़िबो देखो आमु पचारछि कोन फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज एटाला सेलिंग प्राइस गोटे वाच को पिला माने से किछि 156.25 रे किनिछि बिकिस ताऊ केते टंका रे 100 सॉरी 175 रे बिकिछि ताले प्रॉफिट केते हिछि 175 रु 1 175 रु 156.25 को फेडान कर दबा 56.25 को फेडान कर दबा ना ये जो केते 75 एपटो एक पड़छि 14 14 6 गले ये जो केते हमरो 75 गले ये पॉइंट गले ये जो 8 तापर ये जो केते तारी ये जो 18.75 माने 18.75 रो पिला माने प्रॉफिट हेची प्रॉफिट सबले काहे पर हेबे कॉस्ट प्राइस ऊपर हेबे तो 18.75 आ कॉस्ट प्राइस ता केते हेची 156.25 तो माने तळे देखि पारतो 156.25 तो मानु माने माने पूर्वरु कोन कहितली 156.25 एटा काहार पिला माने क्यू एटाला 25 रो क्यू तो मैंने कहती कि नहीं 156.25 एटा 25 रखियो तो ऊपर टाइप पिला माने 25 रे कटिबो कारण हमको एठी पिला माने ऑप्शन जो पिला माने वैल्यू गुडा देछि ना ऑप्शन वैल्यू गुडा पिला माने पॉइंट रे देइनी ऑप्शन वैल्यू गुडा जेतु पॉइंट रे देइनी ई ऊपर वैल्यू टाइप 25 रे कटिबो तळे पिला माने 25 रे क्यू अछि तो ऊपर पिला माने 25 रे कटिबो डायरेक्ट पिला माने 25 रे काटि दबा आको पिला माने 25 रे काटि देले ये पिला माने केते रहि जो 25 स्क्वायर बळि जिवो 25 स्क्वायर आ बढ़िबा कारण 25 क्यूब गोटे 25 मु काटी देली आ बढ़ी गला केते 25 स्क्वायर आको पिला माने 25 रे काटिबि ना तो 25 रे काटले ये पिला माने केते हिजो 25 रे काटले 187 होते ना 25 सत्ता पिला माने देखि नबा 25 सत्ता 175 हो지 175 25 175 बळी 25 175 हां 175 जो 25 सत्ता पिला माने करदबा बळी जो केते 25 चले 25 50 125 बळे तो 25 तो 75 पिला माने कटुची देखो पुनी 25 रे कटियो 25 रे काटला बळी जो केते 8 रे जो 25 आउ रहिजो 25 रे काटली जो 25 30 की 25 30 की पिला माने 75 तो बळिला केते 3/5 3/25 बळुची ऊपर पिला माने रहगला 3 तळे रहगला 25 तो 3/25 बळुची 3/25 रो वैल्यू केते 1/25 रो वैल्यू केते 1/25 रो वैल्यू हला 4 4% हला 1/25 तो 3/25 4 की 12 तो 12% हबो तो कोठी अछि ऑप्शन नंबर सी रे अछि 12% आंसर हबो ठीक अछि आई थिंक आपण मानको सब दियो क्वेश्चन कहय गले मो भलो से बुझे देछि माने आउ बोधे किछि नाही पूरा बेसिक रे बुझेछि पूरा भलो भाबरे बुझेछि माने आउ किछि भी नाही माने आउ पूरा डिटेल पिला माने तमन सब भलो से बुझेछि हला आउ एमति किछि मेथड नाही जोडा मु छाडिछि बहुत भलो से बुझे देछि जदी फिर भी पिला माने जदी कोनोसी भी कांसेप्ट तमरो वीक रहि था मते कमेंट रे कहबो को क्वेश्चन ता सारे बुझी पाइलेनी कि कोन हला मते कमेंट रे जणैबो आ जदी सतर मो वीडियो टिके ना तमन को प्रिपरेशन जे टिके भी हेल्प करथा ना ताले ओटा लाइक जेमिति ले करबो लाइक टे जेमिति ले करो कारण तुम लाइक टा ही मते पिला माने इंस्पिरेशन मिले ठीक अछि चलंतु देखा बा आ गोटे वीडियो रे जय जगन्नाथ जय हिंद।